Dolido me siento. Voy a quitar la música y vamos a empezar. Hola a todos y bienvenidos. Hola, Maggie. Hola, Maggie. Hola. Hola. Hola a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo, otra nueva entrega de The Forgotten City. No sé si hoy será la última. Espero que hoy sea la última, pero lo mismo no. Lo mismo no porque, pues bueno, pueden ocurrir... Maggie, ¿no puedes estar aquí con el ronroneo, tía? Maggie, ¿no puedes estar aquí con el ronroneo? Tengo que trabajar. Uy. 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 Ella y su motorcito puesto. Quería haber acabado este juego hoy. Se supone que el juego dura como unas 5 horas. Echamos 3 horas el primer día, ¿vale? Que tomándonos nuestro tiempo y explorando los diálogos y tal, pero le echamos 3 horas. Y digo, yo supongo que en otras 3 horas lo acabaremos. Pero sinceramente no sé si me va a dar tiempo o no me va a dar tiempo. Espero que sí, porque quiero acabarlo. Pero no sé si voy a poder, porque mañana se casa mi hermana. Mi hermana, la más mayor de mis hermanas. Es mi hermana pequeña porque yo soy el primero. Pero se casa mi hermana, tío. Es una cosa súper extraña. Estaba yo en febrero en Malaguita con... Me tienes que dejar, Maggie, porque si no, no me... El ratón no me funciona, Maggie. Es que el Bluetooth llega hasta donde llega, puta. El Bluetooth llega hasta donde llega. Y si pongo el ratón muy hacia el otro lado, pues no funciona. ¿Sabes lo que quiero decirte? Entonces, tienes que dejarme currar, please. Pero bueno, lo dicho. Vamos otra vez a coger esto. Vamos a ir hacia ahí y vamos a ver qué pedo nos encontramos. Porque había mogollón de cosas que no podía ir. Y me quedé frustrado porque no podía ir. Ahora sí que podemos ir, así que vamos allá. Estaba yo en febrero jugando al Persona Strikers. Estaba en Malaguita intentando firmar el contrato con el patrocinador. Estaba quedando con Mokoto. Y llamó mi hermana, me mandó un WhatsApp y me dijo, oye, no hagas nada tal, que me caso. Y yo, ¿cómo que te casas? Uy, oye, ¿se ve como la puta mierda o soy yo? Se ve como la puta mierda. ¿Qué está pasando? Se caen los FPS, ajustes. Vídeo. Sincronización vertical, corrección de gama, pantalla completa. Tiene los... Follaje épico. ¡Vámonos! Tiene... Qué tonto soy, de verdad. Tiene... campo de visión, sincronización vertical, pantalla. ¿No tiene un limitador de frames esto? Controles, asignaciones, resolución, pantalla, sincronización vertical. Voy a salir a volver a entrar. A ver, serie de juego. Probablemente haya sido al salir a entrar, al desactivar el... Al desactivar la... follaje épico, vamos. Ay, menos mal que mi audiencia son igual de tontos que yo. Ha sido el momento de salir, quiero pensar. O lo seguimos viendo. Continuar. Vale, ahora está bien. Ahora está más fluido. Tiene algún momento en el que le dan pedillos, pero me dan pedillos a mí también. Es que el juego tiene un equipo muy independiente y es lo que es. Vale, ya está. Tiene el blur de desenfoque de movimiento, pero el blur de desenfoque de movimiento lo estoy viendo yo también. No sé si lo puedo quitar. Punto de mira, dibujar notificaciones, subtítulos, tamaño de los subtítulos, fondo de subtítulo, vídeo. Pantalla completa, resolución de tal, sincronización vertical, corrección de gama, desenfoque de movimiento. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Lo puedo dejar a 1%? Pues bastante bien. ¡O! 110. ¿Quieres aplicarlos? Sí. Reanudar. Bueno. Bueno, let's go. Vale, ok. El blur siempre me marea. A mí no me gusta una puta mierda. Creo que sigue regular. Es a ratos, ¿no? Nah, es que... O sea... Parece que sí, pero... Pero tampoco te creas que lo veo yo mucho mejor, ¿eh? Es que el juego es así.
Es que es indie. Es independiente y va como va. Escala, épico, épico, épico. Le puedo bajar de épico a alto, pero no creo que sea un problema de performance. Aunque con todo le voy a bajar un poquito la esta. A ver si le limitase los... Vale, creo que ya lo vemos iguales. Ya lo estamos viendo iguales. Creo que es tema de los frames. Que tengo que limitarlos, pero no los... O sea, ¿sabéis cuando estaba jugando al Assassin's Creed y se estaba viendo regulero y tuve que meterme y limitar los frames? Porque si no limito los frames, la capturadora se vuelve loca. Se vuelve loquísima. Intenta mandar todos los frames y como no lo consigue, se atraganta. Pues estamos un poquito con esos. Me llamo Lynx y ya hemos tenido esta conversación antes. Someone is about to break the golden rule, forcing me to create a portal in time to bring you here. I must have entrusted you with figuring out who the culprit is. Only, I assume we failed, and you had to start over. Qué listo eres, Sencio. If so, what happened? Lo he roto. No pude evitar que se rompiera. Joder, lo he roto, no lo he roto. I see. Look, it's unfortunate, but all that matters now is that you make use of what you've learned and gathered and do better next time. Now, I assume you sought me out again for a reason. ¿Sabes cómo salir de aquí? ¿Qué opinas de regla de oro? Me gustaría que liberaras a Dully. Esperaba poder hacerte unas preguntas sobre mi investigación. ¿Podemos hablar de quién va a incumplir la regla de oro? Me gustaría que liberaras a Dully. Releasing him is out of the question, I'm afraid. That man is a liability we simply cannot afford. Perhaps you're not aware he was caught multiple times, sneaking around in places he should not have been. ¿Qué hizo exactamente? Look, I can see where you're going with this. You think me cruel. I assure you that is not the case. You may not be aware of this, but it was not so long ago, during the Republic, the law of the 12 tables would have required that he be killed as soon as he was born, owing to his deformity. Joder, madre mía. Here we see to it that he has food, water, and shelter, and most importantly, he is able to continue living. A privilege that would be taken away from all of us, were he to be released and commit the crime of trespass. The man has no self-discipline, poor comprehension of what is going on around him, and is an incorrigible rule breaker. I will not jeopardize the lives of my people so that one man can go free. Now, was there something else? Vaya F, mejor contigo con lo mío. ¿Podemos hablar de quién va a incumplir la regla de oro? What is it? Creo que sé quién es. Yes. Es Desio, Domigio, Lucrecia, Senkia, Maleolo. No importa, tengo más tiempo para investigar. ¿Quién era él? ¿Quién era el otro tonto? ¿Era Desio? ¿Quién era él? ¿Era Decius? Era Dominicus, ¿no? ¿Quién era? No me acuerdo quién era, tío. El otro, el de la... ¿Era Maleolo? ¿El de la votación? O sea, es Senkio versus Maleolo, Maleolus. Me fío de usted. Cuando ganas elecciones te condenarán a muerte por traición. I'm speechless. How do you know? Of course, this isn't your first loop, is it? Well then, you must stop him from winning the election. I expect you'll need some kind of leverage on him, but I can't be seen to be involved in this, of course, so you'll be on your own. You'd better not waste any time, and may Swada, goddess of persuasion, go with you. Y que Suada, la diosa de la persuasión. Suada se pronuncia muy cerca. La pronunciación es muy close a sudar. Igual Suada suda de mi culo. ¿Sabes lo que quiero decirte? Me pondré con ello. Magisterio Senkio, me cago en todo. ¿Y si te convierto en oro, qué? ¿Eh? ¿Y si te convierto en oro, qué va a pasar, guapetón? Vale, vamos a ver. Quiero llegar hasta ahí.
¿Cómo llegar hasta ahí? Pues buena pregunta. Suada es sudada en catalán, así que no te alejas, ya veo. Ya veo, ya veo. Me dicen los catalanes, thank yous. Me dicen los catalanes que la diosa esa va a sudar fuerte de mí. Solo lo digo, sin acritud, pero lo digo. Vale, creo que hay que subir por ahí. La sacerdotisa, sí, la sacerdotisa. Ok, la sacerdotisa. Vale, vamos allá. En fin, lo que decía, que estaba yo con Mocoto, estaba yo ahí, estaba hablando con el patrocinador. Y suddenly, de repente, me llama mi hermana y me dice... Bueno, no me llama mi hermana, me manda un mensaje mi hermana. Y me dice, no hagas planes el 11S que te casas. Y yo, no te casas, tienes boda. Tienes boda. Dijo, tienes boda, no te casas. ¿Te imaginas? No hagas planes que te casas. Y yo, hermana. Pero no, sí. Que tienes boda. Y yo, un poco feo eso de tener boda, ¿no? Pero efectivamente. Cofre antiguo. ¡Oh! Denarios. Y pues bueno. Pues boda, indeed. Y de repente, no sé qué ha pasado, que es septiembre y ha llegado ya la boda. It's boda time. Qué horror, ¿sabes lo que quiero decirte? ¿Puedo...? Creo que no. Creo que por ahí puedo bajar hasta aquí, pero no al revés. Vamos a subir por aquí de todas formas. El hombre de cartón se suscribe. Gracias por la suscripción. Solamente tiene unos morritos para mí, pero muchísimas gracias por esos morritos. De verdad que se agradecen, pana, compa, socio. Bolsa de monedas. Bueno, no son de nadie, supongo. Si están ahí, no son de nadie. Reimer Ghost, gracias por la sub, gracias por los 13 meses. Que dice super el ASMR del ronroneo del gato. Sí que es ASMR, sí. Bastante bonito. Payara272 se suscribe, gracias por la suscripción. Payara, gracias por los 16 meses que dice más daddies como Thor, please. Ojalá. Muchas gracias. Doruk, que se suscribe, que dice buenas Lynx, nunca veo tus directos. Ya estamos con los frenazos. Nunca veo tus directos por falta de tiempo, pero procuro verlos resubido en YouTube. Pues espero que estas palabras te lleguen si no las estás escuchando. Sé que las estás escuchando, pero espero que te lleguen. Y Mr. Dázaro se suscribe, que dice me encanta volver después de tanto y encontrarme rajando de Nintendo. Es magnífico. No sé qué estaba diciendo de Nintendo. No sé qué estaba diciendo de Nintendo, pero vaya. No era mi intención. No era mi intención rajar de Nintendo si estábamos rajando de Nintendo. Veo el juego petardeando que da gusto. Me parece que no soy el único. Ya, no sé qué le puede estar pasando. Sinceramente. O sea, es que los gráficos no pueden ser porque... Ah, eso era el anti-analyzing. Calidad avanzada. O sea, digo, los gráficos no pueden ser... O igual sí. Joder, pero no tiene sentido porque la primera vez no... La primera vez no... Pero tío, la primera vez lo jugamos en épico y se veía que se veía estupendísimo. ¿Sabéis lo que quiero decir? Todo el primer episodio no dio esos problemas. No entiendo nada. Vale, petardea en alto, ¿no? En alto, pero lo jugamos en medio y ya está. Tampoco sabe lo que quiere decir. Lo que ustedes necesiten, reyes. Lo que ustedes necesiten, reyes. Los que ustedes... ¿No ha habido alguna actualización? Pues no lo sé. Pues igual ha habido alguna. No, si la ha habido, no la he instalado. Pero... No lo sé, no debería. Que da igual, que es un juego de texto. ¿Sabes? O sea, que es un... Literal es un juego de... Literal es un juego de hablar con peña. No... No vamos a... ¿Sabes? No vamos a... Vale,
No vamos a ponernos tontos. ¡Ostras! Qué tremenda muerte más easy aquí de repente, ¿no? Eso me lleva hacia la puerta. Puerta del gran templo cerrado. No tengo la llave, estimo. Pero no venía por eso, venía por... Buena referencia al Sísifus. Lo de las estatuas es una puta mierda, tío. Lo de las estatuas de... Ah, me ha mirado, no me ha mirado, se ha girado a mirarme. ¿Es mi imaginación o no es mi imaginación? Lo de que estés así y giren la cabeza para mirarte cuando no, ¿sabes? Cuando apartas así un poco que hagan y se giren es la mierdísima. Después de 2 días de mudanza no sé qué poner en la suba. Pues muchas gracias a Marcus Monkey Gamer. Gracias por el Prime, gracias por el cuarto mes de suscripción. Y si no sabes qué poner, no te preocupes, yo te lo agradezco de todas formas. Muchas gracias por la sub, pana. Muchísimas gracias por el apoyo. Necesito tu ayuda. Si me lo figuro, señora, si me lo figuro. ¿Sabes lo que estoy haciendo? Estoy buscando... La primera vez que vine, había como unas zonas rollo esta. Unas zonas rollo estas que se supone que tenían un caminito para acercarme a cofres y a cosas de estas. Que iban con, ¿sabes? Iban con el arco este. Lo único que creo que me he acercado por la zona que no era. Me he acercado por la zona que no tal. Vemos aquí al bueno de Wester81 que se suscribe. Muchas gracias por esa suscripción, Wester. Un abrazo gigantesco. Esto es la zona en la que está ahí esa tremenda tal. Por ahí es por donde bajamos al tema del acueducto. Por aquí me puedo tirar, pero va a acabar la cosa regulera. Y esto creo que es la casa del senador. Y ya. Denarios. Esto no es robar. Esto simplemente es taca y a comer. Buenos denarios. ¿Nota? Me voy a encerrar. No intentéis seguirme. No pasará nada bueno si lo hacéis. Naevia. Dejar objeto. Vale, sí. Algo sabía yo al respecto. Flechas emplumadas. Buenas flechas. Esto era lo que... Esto era lo que tal. Así que ahora solo hay que subir hasta ahí. ¿Cómo se sube hasta ahí? Pues eso es lo que nos vamos a pasar bien averiguando. Eso es lo que vamos a disfrutar averiguando. ¿Qué tal, señora? La sacerdotisa, sí. Fuente. Fuente que emana agua dulce. ¿De dónde vendrá esta agua? Pues... Conociendo a los romanos, de un acueducto. ¿De dónde es la fuente de agua? Eso ya me pillas, no sabría decirte. Cajas, baldes. El cagadero. Y por aquí me he vuelto al foro. No me estoy haciendo el mapa de esto. Me gustaría, pero no me estoy haciendo el mapa de esto. Bueno, no pasa nada, nos quedan 2 NPCs por hablar un poquito de ellos por aquí. Nos queda este señor que vuelve otra vez a no acordarse de nosotros. Quiero hablar contigo, socio. No va a ocurrir, me temo. Un poco F. Creo que lupeamos. Si lupeamos, creo que eso significa que podemos hablar con la muchacha que se iba a morir y aprovechar ahora que todavía no está muerta. Y darle la medicina que necesitaba. Estaría medio bien eso.
Tengo muy bajo el brillo, no veo un cagarro. Pero como lo ponga más alto, lo mismo me lloran los ojos. Así que vamos a esperar. Por aquí bajamos. Buen oro, buen tal. Señora muerta, no hay objetos. No hay nada. Tenía una tremenda linterna. Me acabo de acordar de que tenía una tremenda linterna. Usarla habría estado incluso medio bien. Ella te guiará. No había estado aquí nunca. Esto es como un bote y eso es una señora. Es una señora graffiti. Las pálidas sombras moran sin carne ni huesos. Exsangue sini corpori atossibus umbras. Las pálidas sombras moran sin carne ni huesos. Aquí hay alguien durmiendo o muerto. Y ahí está, pues eso. Nota de Libia. Divagaciones enigmáticas y casi poéticas de Libia. Sede maldita se llama. Aquí Ciquio ofrece sus entrañas para ser desgarradas, extendidas en 9 campos. Tú, Tántalo, no puedes atrapar las gotas de agua, y el árbol al que te agarras te elude. Tú, Sísifo, atacas o persigues la piedra que siempre regresa. Ixion se vuelve y sigue tras de sí, y huye. Y las 49 Bélides, que se atrevieron a tramar la destrucción de sus primos, sus maridos, vuelven a buscar con incesante trabajo el agua que han perdido. Ok. Debería hablar con la señora zumbada, pero tampoco es que tenga demasiado sentido lo que dice. Así que pues bueno. Vale, yo qué sé, volvamos al mercado. No vamos a robar dinero esta vez, no merece la pena. Vamos a intentar no enfadar. Cofre de Naevia. Llave del cofre de santuario de Apolo. Ok, coger objeto. Abre el cofre de la clínica del santuario de Apolo. Ajá. Denario, propiedad ajena. Nah, no robes denarios. Estante de hierbas medicinales, lleno de sustancias secas y molidas. Botella, examinar. ¡El garum! Dejar objeto. Garum por todas partes, sí señor. Cofre de Lucrecia. No robes denarios. No robes denarios, que para qué queremos más. Cerberus lifts his triple head and lets out his threefold braying. Livia, would you stop muttering like Medea over a cauldron? You'll scare away my customers. They follow their traits, imitating their previous lives, but they are ignorant. This again. You're in a world of your own, aren't you? Señora Aurelia. Aurelia, parece que no tiene tiempo. Tendré que intentar hablar con ella más tarde. Ah, you're here. I'm so glad you decided to visit. I'm Aurelia, and I hope I'm not being too forward, but the moment I laid eyes on you, I was intrigued. There's a light in your eyes I've never seen before. A certain learning and sophistication. Tú eres tan encantadora como bella. Bueno, madre mía, el Fedora, Dios mío. Para nada, por favor, sigue, no me interesa, lo siento. No desperdicies tu saliva, sé que eres una persona horrible, Dios mío. A ver. Coming on a bit strong, don't you think? Te has emocionado un poco, vaya. ¿Qué? ¿Si te has insinuado tú? I take back what I said. Suddenly, I don't find you so intriguing anymore. Let's just forget that ever happened, so we can at least do business. So, what brings you to my tavern? ¿Cuál es tu historia? Ugh, let it go. Nothing's going to happen between us. ¿Sabes cómo salir de aquí? You know, normally, I'd expect you to buy me a drink before asking if I want to get out of here.
Estaba preguntando por cómo escapar de la ciudad. I guess that went right over your head. Never mind. As a matter of fact, I do know a way out. I'm happy to tell you all about it, but this is valuable information we're talking about, and I don't just give it out like some cheap oracle. So, how badly do you want it? Is it worth, say, 1,000 denarii to you? Cuéntame más sobre lo que compraría. No me interesa, sé que es un timo. Si sabes cómo salir, ¿por qué no lo has hecho? No es muy poco ético mantener a esta gente encerrada sabiendo que hay una salida. Si sabes salir, ¿por qué no lo has hecho? Simple. It's a one-way trip, and I'm not ready to go just yet. I like my life here. One day, maybe, but not now. Cuéntame más sobre lo que compraría. Well, I can't tell you too much, or you'd figure it out for yourself. But I promise you, you'll never have to spend another hour in this city ever again. ¡Qué guarra! ¿Me quiere envenenar? No me interesa, sé que es un timo. Ha! It's hardly my fault if people misunderstand the terms of a deal. I mean, it does say, let the buyer beware, right outside my tavern. ¿Qué opinas de regla de oro? I just try not to think about it. Drink helps with that. As the saying goes, to drink is human, so we drink. ¿Has escuchado algún rumor interesante? Certainly. For 10 denarii. Toma 10 denarios. Have you met Livia? She used to do my hair until one day she just... The many shall suffer ¿Qué? the sins of the one. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me llevo tu dinero, guarra. ¿Qué ha pasado? El gossip. El gossip. El gossip. Está prohibido el gossip. ¿Está prohibido el gossip o qué? Los sobornos son delitos, pero no estaba sobornando. Salve, friend. Mind telling me who you are? Me llamo Lincecito y necesito que te ocupes de ciertos asuntos con I'm urgencia. listening. Tienes que evitar que Fabia entre en el santuario vacío y decirle al recién llegado que allí es donde encontrará lo que busca. All right, let me see. Stop Fabia going in, but send the new arrival to the empty shrine. Understood. Eso es. Ahora ve lo más rápido que puedas. I'll go, but once I'm done, I'll need you to tell me how you know all of this. Vale, o sea que no hace falta volver a hacer eso. Él se ocupa. Vale, si quiero ir al santuario... puedo ir al santuario porque ahora tengo la llave del santuario de Apolo para entrar. Así que vamos a aprovechar para ir. Chismes y sobornos, supongo. The many will suffer. Joder, tío. O sea, a ver, bueno, he aprovechado, le he mangado el dinero. O sea que no, ¿sabes? Ya da igual, monedas, 250 denarios, pues como estos. No estoy yo demasiado preocupado por el tema de denarios ahora mismo, ¿eh? La guarra esta estaba ahí usureando. Pero no entiendo que esta tía asesine a 2 personas y tenga toda la pasta de 2 personas que ha matado, que ha asesinado. Literal les ha dado el puto Hemlock. ¿Qué es el Hemlock? Belladona, ¿cómo es? No, Salve, friend. I'm Octavia. Hola, Octavia. La cicuta, eso. It's a ghastly thing, is it not? Literal que esta señora asesine a 2 personas con cicuta y the many will suffer por un cotilleo. Me siento un poco al borde de mis emociones. That's good, in a sense.
If you're not on edge, you've not been paying attention. But on the bright side, once you've been here a few months, well, it's slightly less terrifying anyway. We've all been where you are now. I remember when I first arrived. I used to lay awake at night contemplating the big questions. Why am I here? Is there a way out? What is the golden rule, and who or what is responsible for it? I still don't have any of the answers, I'm afraid. I don't think anybody does. But I'm happy to share with you what I've learned. ¿Cuál es tu historia? Here, in this place, the magistrate has me earning my keep by cleaning and pruning the gardens. It's not quite how I expected my life to go. I used to live in a lovely villa on the banks of the Tiber. I was even betrothed to a handsome young man from a prominent family. But long hours of menial labor for the good of the community has its own charms too, I suppose. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Oh, much the same way as many of the others. When the fires came to Rome 7 months ago, my family and I fled for the Tiber, hoping to escape on a barge. We were among the fortunate ones with enough coins for passage, but unfortunately, there were a lot of desperate people, and they boarded before we could depart. A scuffle broke out, and I was pushed overboard. The last thing I remember was the water, rising up to hit my cheekbone. I woke up by the river, near that shrine, and stumbled across this place. Dile a Equicia que algunas personas han mencionado una moneda. Dile a Equicia que algunas personas han mencionado un lapsus de su memoria. Ok. Oh, that's all right. I'm sure it's all part of God's plan for me. Esperemos que sí. Dios, no querrás decir los dioses. ¡Ojo! Oh yes, of course. A slip of the tongue. ¡Oh! Vamos a hablar de otra If you cosa. like. ¿Sabes cómo salir de aquí? I'm afraid not. Although, I did once hear someone gossiping down at Aurelia's tavern about a possible way out. I don't put a lot of stock in such rumours, but if you're desperate and wealthy, you could look into it, I suppose. If that doesn't work, then I suppose we're all stuck here until the gods decide our fate. Gracias, persona estafa, sin duda alguna. Oh, I see. Well, that doesn't surprise me. I'm sorry I even suggested it. I won't make that mistake again. ¿Qué opinas de la regla de oro? The many shall suffer for the sins of the one. I think about those words a lot. I'd like to think that if we all love our neighbours as ourselves and do to them as we'd have them do to us, then we'll all be fine. But on the other hand, I was always taught the intent of man's heart is evil from his youth, and that all of us are born with a tendency towards sin. And that's where I get stuck. Is it true? Are we born with a tendency towards sin? Creo que no. Creo que la gente es buena por naturaleza. ¡Ah! Eso parece. If that's true, then sooner or later, things are going to end badly for all of us down here. Unless, of course, there's some kind of divine intervention. Creo que te queda... No te quepa duda que habrá una intervención. I wish I shared your faith. ¿Practicas el cristianismo? Please keep that to yourself. I know you're not from around here. Things are very difficult for us right now. There was a terrible fire in Rome last year, and our emperor decided to make us his scapegoats. There were executions. It was horrible. Vaya. Tu secreto está a salvo conmigo. Oh, thank you. You have no idea how much I appreciate that. Tengo que irme. All right, well, it was lovely to meet you. I look forward to getting to know you better over the coming months. And if you ever... I can't believe this is how it ends. Oh no. No. No, 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 no. Oh, Pierce, what are you doing? Get back from there. If you lose your balance, you'll fall. That's the idea. What? Uplio se va a matar. Why would you want that? Why do you think I'm stuck for the rest of my life working for a man who treats me like an animal? I know things are hard for you right now. They're hard for all of us. We're all in this together, Ulpius. Please just think this through. If you do this, it could be the sin that seals all of our fates. Is that what you want? I'm sorry, but I just don't care anymore. Please, Ulpius. Help him. If he
he goes through with it, it could be the end for us all. I don't know what to do. I've never had to deal with this sort of thing. Please, you need to talk to him. ¿Ratón? ¿Ha muerto el ratón? No puede ser. ¿Ratón? ¿Ratón? ¿Funcionan dos? No funciona en uno, tío. Oh, aquí está. Pero no da. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ratón! ¡Funciona! ¡Funciona, ratón! Tío, por favor. Joder. Carga partida. Tío, por favor. Por favor. Vamos, será justo antes de hablar con esta señora. Le paso el diálogo y ya está. We've all been where you are now. I remember when I first arrived. Vale, bueno, I lay awake pues at night contemplating the here, but oh, hemos llegado hasta aquí. Siento oír eso. Dios no querrá decir dioses. Vamos a hablar de otra cosa. ¿Cómo salir de aquí? Es una estafa. ¿Qué opinas de la regla de oro? Creo que en eso parece. Habrá una intervención. Practicas el cristianismo. Tu secreto está solo conmigo. Tengo que irme. Que el señor se mata. no. Oh, Pierre. Vale, hablaré con él. Thank you. And please, choose your words carefully. Continúa entonces. Adelante, farol. Joder. Joder. ¿Te imaginas? Ah. ¿Podemos hablar, Ulpio? Let me guess. You're going to lecture me on how suicide is a crime against the Empire. Está Mario, ¿sabes? Solo te iba a preguntar qué te pasaba. No, creo que tienes derecho a morir si tanto estás sufriendo. You're not going to trick me. I'm no coward. I intend to go through with it. Solo pienso que hay razones para seguir con vida. Like what? I'm stuck slaving away for that culus cumulatis for the rest of my life. What do I have to live for? Tal vez podríamos ser amigos. You're just saying that to buy time. You must think I'm an idiot. I'm out. Wherever you are, Scintilla, my love. I'm sorry. Oh, Pierce, no! Pregunta a Ulpio cómo se sentiría si Sencilla se suicidase delante de él. Dile a Senkia que sospechas de Ulpio. Oh, Lord. That poor lamb. Su suicidio no rompió la regla de oro. ¿Qué significa esto? Well, I suppose it means suicide isn't a sin under the Golden Rule. So I guess that means whichever god is responsible for it. It isn't mine. ¿Ha sido por mi culpa? That was not your fault. There's no way you could have given him what he wanted, moments after you arrived. ¿Y ahora qué? I'll have to let everyone know what happened. And I guess Malleolus will have to clean up the mess in his villa. It's of his own making, after all. And I'd best pray for poor Ulpius. F. Oriné en la villa de Maleolo desde lo alto y me fui de rositas. Asupra minxi in villa Maleoli sed non unitus sum. Mixi, de miccionar, ¿lo pillas? ¿Lo pillas? Se produció la micción. O sea, que este no es el templo de Apolo. Pensaba que este sería el templo de Apolo. Es el gran templo de Júpiter, pues. ¡Yujú! ¡Ojo! Averigua cómo entrar en la villa de Maleolio. ¡Oh!
Iba a resetear. Iba a hacer un reseteo. Iba a hacer un reseteo, tío. Julia, sus secuestradores, Maleolo y Claudia. Os maldigo hasta lo más profundo. Cuando leéis esto ya estaré muerto. Prefiero morir a pasar otro día como esclava por mis deudas con vosotros, que los buitres picoteen vuestros hígados en el tártaro durante toda la eternidad. Ok. ¿Me la puedo llevar? No. Frutas, verdurita, el fogón, lagarum. Alta Villa, este señor tiene dineros, wow. De Escocia llorando. Puerta desbloqueada. You're not supposed to be in here. ¿Podemos hablar? Lo sé dónde guardas los enseres de valor, joder. Vamos a hablar. What business could you possibly have with me? ¿Qué haces encerrada en esta My habitación? marital affairs are no concern of yours. Thank you very much. ¿Cuál es tu historia? I think the better question is, why am I being interrogated by a stranger who just barged into my villa? I have quite enough marriage trouble already, without having to explain to my husband why I am receiving strange men in private. ¿Sabes cómo salir de aquí? Preferably the way you came in, by which I mean, please leave. ¿Qué opinas de la regla de oro? I think it's about to be broken if you don't hurry up and leave. Tengo que irme. Finally! This is outrageous. Why are you still here? Finally! Pues vaya. Ha ido regular lo de la mujer de Maleolo. Ha ido regular. Podría haber entrado por la puta puerta también. And now, I make this solemn promise to you. Did you just leap into my villa from the balcony? Oh! 100 feet above? That was El hombre con un ojo verde y otro azul. extremely reckless or impressively Kinkyo. Well, why have you risked life and limb to see me? Kinkyo. Así que tú eres Kinkyo. My name is Marcus Malleolus Gurgis. You seem to have confused me with someone else. Tienes el ojo verde y otro azul, justo como ponía en la orden de ejecución del emperador Neón. You Nerón. mean my heterochromia? Heterochromia. I'm guilty of nothing more than having different colored eyes. And I'm hardly the only person with the condition. Alexander the Great had it too, as it happens. I like to think it is simply the way the gods have chosen to mark a natural-born ruler. Nothing more. Parece que Kinkyo también sufre de delirios de grandeza. Todavía no puedo probar que eres tú, pero lo haré.
Well, I am not suffering from any delusions, as today's election will firmly establish. Todavía no puedo probar que eres tú, pero lo haré. Unlikely, because it simply isn't true. Now, was there something else you wanted? ¿Cuál es tu historia? I'm Malleolus, and if it wasn't for this interruption, I'd be practicing my victory speech for the election later today. ¿Qué piensas hacer si ganas? I'm glad you asked. I'll finally restore freedom to this city, just as I've been promising. These good people have suffered long enough under Sentius's tyranny. ¿Y cómo piensas hacerlo? By declaring there's no such thing as the Golden Rule. It's a children's fable exploited by Sentius to frighten us into submission. Wait, don't tell me you've fallen victim to that monstrous lie? No hay duda de que la regla de oro existe. ¿Qué te hace pensar que no es real? The person making a claim bears the onus of proving that claim. Can you do that? Can you prove the Golden Rule is real? No hay duda que la regla de oro existe. Nonsense. There's no way you can prove that. If it was real and you'd seen someone break it, then you'd be dead already. Vuelve el mismo día una y otra vez, y en todos ellos se rompe la regla de oro. ¿Qué hace falta para que creas que es real? ¿Libros? ¿Notas? Aunque no puedo mostrarlo, si estoy en lo cierto, acabará. Aceptarlo evitará el desastre. Si me equivoco, aceptarlo convertirá a la ciudad en un lugar mejor. ¿Eso no es bueno? I disagree. I'll be guided by what is best for the city's people, and that means giving them the freedom to do as they wish. ¿Qué hace falta para que creas que es real? ¿Libros? ¿Notas? Surely you're not one of those people who believes everything you read, as if a lie could be transformed into the truth by the simple act of writing it down. Vuelvo a ver el mismo día una y otra vez, y en todos ellos se rompe la regla de oro. What? Oh, I see what's happening here. Another poor, vulnerable soul taken in by Sentius's machinations. He won't get away with this much longer. Nada de lo que digo va a convencerte. True, but that is simply because you are mistaken. ¿Sabes cómo salir de aquí? I'm afraid not. We're stuck down here together, for better or worse. We're all going to have to make the best of it. ¿Qué opinas de la regla de oro? You mean the children's fable exploited by Sentius to scare us all into doing what he wants? Quiero que te retires de las elecciones. Are you insane? You barge into my villa uninvited and then make outrageous demands? Why would I withdraw from an election I'm bound to win? Porque si no lo haces te mataré, Farol. Porque en cuanto ganes romperás la guerra de... Te mataré, Farol. You fool. The many shall suffer. ¡Ah, for the no! sins of the one. ¡No! Dile a Senkyo. Sigue. ¡Ah! Era un farol, no iba a hacerlo de verdad. No iba a hacerlo de verdad, era un farol. Voy a robarle el dinero. No iba a hacerlo de verdad, era un farol. Era un farol. Era un farol, no iba a pasar. No iba a pasar. Era un farol. It was a farol. It was a farol. Era un farolus. Farolus sunt. Farolus sunt. Erant. Qué mal. ¿Qué tal, Sinkia? ¿Cómo es? Poco regulero lo de hoy, ¿eh? $17 denarios, vaya. A ver, Sinkia. Si veo los de tu padre, vale, pero los tuyos... No te voy a robar 14 y 17 denarios. Aquí solo robamos dinero en cientos o en miles. Ok, pues bueno.
Farol humeste, efectivamente, era un farol. Era un farol. Farol humest. Pues nada. Me encanta el lince financiándose entre los flechazos. A ver, es que... O sea... Va a hacer falta money. Y cuando viajo el dinero me lo quedo. Inventario. Mira, tengo 6.000 denarios ya, tío. 6.000 denarios. Let's fucking go, ¿sabes? O sea, boom. Salve, friend. Ciertos asuntos con urgencia. Tienes que evitar. Eso es, ve lo más rápido que puedas. Dice ciertos asuntos, ojo, cuidado. Si dice ciertos asuntos... Georgio, la primera vez que hablo contigo. Greetings, I'm Georgius. It gladdens me to see another foreigner in our midst. We must stick together, you and I. And I must say, my sartorial friend, your clothing is most extraordinary. Leather boots in place of sandals, trousers with precise stitching, and such a curious design. I have traveled distant trade routes from the markets of Damascus to the farms of India, and never have I seen anyone dressed quite like you. Tell me, I must know, from which exotic part of the world do you hail? De Wichita. Soy de más allá de los confines del mundo conocido. Mi nación aún no existe. Then you are an explorer, like me. Wonderful. You must have many stories to share. I cannot wait to hear them. We will have much time here to get to know one another. But for now, do you require assistance? I know you do not require clothing, so information perhaps? ¿Cuál es tu historia? My story? How kind of you to ask. I am a tailor and I run the humble shop in the forum. ¿Cómo llegaste aquí? A good question. A very good question indeed. And I would be happy to tell you if only I could remember it clearly myself. ¿Por qué no lo recuerdas? I remember I had just been to Rome to sell an extraordinary selection of works, and growing in coin, I decided to celebrate my success. I rented a prestigious villa by the Tiber. Digo, ¿quién rompe? Acaba de caer. And we began making our way Acaba de caer el to some santuario. of the most exquisite wine money could buy. Quite a lot of it, in fact. Now, I have had visions and awoken in strange places before. I have even found myself naked in the desert sands more than once, but none of that compares to this. This time, I remember people screaming, then falling into a void as Ahí va, ahí vuelve. El chat, vámonos. El Don Limpius. When I regained my faculties, I was lying naked by the banks of the Tiber, gods know how many miles from my villa. Entonces bajaste flotando por el Tíber. Indeed. I'm lucky I was carrying a little extra weight. I believe it kept me afloat. In any case, it seems I'd been rescued and resuscitated by a benevolent stranger. I went to find firewood for his campfire, stumbled across a cave, and discovered that trapdoor temple. And here I am. ¿Por qué montas una sastrería en este lugar? You mean to say, with all the turmoil and terror of the Golden Rule, and so few customers, why bother setting shop at all? Sí, más o menos. I'll tell you, it is precisely because of the Golden Rule that I wish to remind my friends of the importance of looking one's best. I say, the more of our customs we preserve down here, the more we can preserve a semblance of normality, the better our chances of keeping our heads. Don't you agree? Me parece frívolo. Well, if that doesn't persuade you, think of it this way. If we all end up as golden statues for future generations to marvel at, I don't know about you, but I would like to look my best. Vamos a hablar de otra Anything cosa. you like. ¿Qué opinas de la regla de oro? Ah, yes. The many shall suffer for the sins of the one. As a Greek, this is nothing new to me. It is how our gods operate. ¿Por qué dices eso? Have you not heard the tale of the god Hades? He was the first to learn this dreadful lesson when he abducted Persephone and imprisoned her in the underworld. When Demeter, the mother of Persephone, learned of this, she did not punish Hades, the guilty one.
Instead, she changed the climate of Earth so that it became hot and dry. Nothing. El juego al Hades, sí. Están todos los dioses muy horny. Me gusta bastante. The rivers dried up. Innocent people died by the tens of thousands until at last the other gods were forced to act, lest they have no worshippers left. So yes, we know this rule. This has always been the case. The Golden Rule has merely brought it into focus. ¿Qué podemos hacer al If we are respecto? to survive, I say we must each heed the simple wisdom of Thales of Miletus, first of the 7 sages of Greece, who said, "Avoid doing what you would blame others for doing." Es más fácil decirlo que hacerlo. Regrettably, I think you are correct, my friend. For even if 99% of us adopt this principle, that will never be enough. Sadly, no matter how well we protect ourselves, the life's work of many good people can be undone in the blink of an eye by a single selfish act. Los he visto pasar esas cosas. Ah, the voice of experience. I am sorry for your loss, my friend. But on a lighter note, I will say one thing for the Golden Rule. For all their grim and haunting poses, these golden statues do make magnificent models for my clothing, do they not? Joder. ¿Sabes cómo salir de aquí? Shh, not so loud. What are you playing at? ¿He hecho algo malo? Have you not been told about the last attempt? ¿El último intento? Oh, then I suppose this duty falls to me. Ah, it is a long story. No es que me vaya a ir a ninguna parte. Aha, you are witty. I like that. Of course, the first question any of us asks when we first arrive is, how do I escape? It is only natural after all. And scaling the chasm wall is out of the question, for it is simply too steep and too far. But as they say, if the wind fails, use the oars. And here the second option is to leave the way we came in, through the shaft above the bathhouse. See, the shaft is quite high, but if one gathered up enough wood, one could make a series of ladders and climb one's way out. Puedo hacerlo. I admire your enthusiasm, my friend, but please allow me to explain why this is inadvisable. There was an attempt, made by resourceful fellows who lived here some years ago. They even decided to keep records of their escape attempt for posterity. Unfortunately, as soon as they began to carry the first ladder down the hallway, they heard a godlike voice shake the entire city, and that, tragically, is where their tale ends. So it seems that to merely attempt escape is to invite the wrath of whichever god oversees this place, and so I say it is best to not even discuss it aloud. Gracias. ¿A quién vas a votar? That, my friend, is quite the dilemma. But after some reflection, I'm leaning toward voting for Malleolus. I do not enjoy the thought of another visit from Domitius if I voted the wrong way. ¿Puedo hacer algo para cambiarlo? Nothing comes to my mind, my friend. Tengo que I irme. hope that our paths cross again soon, my friend. ¿Qué podría esperarme de un puto griego? Y me voy corriendo. Y se escucha The Many Will Suffer y yo ¡no! What are you doing in here? Can't you see this woman is dying? She's been poisoned. She needs the resin of a plant called Silphium, but that Culus cubulatus decius won't give it to me. Tengo un poco de resina de silfo. Toma, aquí tienes un poco. What? Quick, give it here. Yulia, you need to swallow this. Here. Menos mal que ha dicho un poco y no le da la botella entera, porque si no... Hopefully, in a moment, she should be able to breathe normally. That was extraordinary. How did you know she needed this exact thing? And at this exact moment? Are you some kind of oracle? Más o menos. He oído que se puso mala y fui a buscar medicinas. He viajado en el tiempo. La verdad es que nunca me creería si te lo dijera. Ah, look. If you don't want to tell me, I won't look a gift horse in the mouth. But no matter. That was like the gods hearing my prayers and intervening. You just saved a person's life, and you should be proud of yourself. She might even be able to thank you herself in a few moments. And maybe she can tell us who poisoned her.
and who she meant when she was muttering about that snake's cruel black eyes. In the meantime, I'm happy to help you with whatever it is you need. Los crueles ojos de la serpiente. Sé cómo tratar el reumatismo. You made it into the palace. I'm impressed. How is Nevia? Está viva, pero solo quiere que la dejen en paz. Y el tratamiento consiste en corteza de sauce. Willowback. I should have known. It was under my nose the whole time. That's very helpful. Thank you. If this works, it should settle Rufius down some. I have some right here. Could you do me a favor and give him some of this? He'll just need to swallow a pinch of it. I'm hoping it will avert disaster. ¡Buah, qué rico! Un recipiente de uso médico hecho con corteza de sauce perfectamente trabajada. Vale, puedo hacerlo. Thank you. I'm really glad you arrived when you did. Tengo que irme. That's a shame. Thanks again for saving Yulia's life. Apollo smiles upon you. Apolo, tengo... Pilín, Hola, Julia. Oh, it's you. Sorry, I'm still a bit out of it. But thanks for trying to help me, I suppose. No sabía que eras tan refachera, Julia. Lucretia says I'm supposed to rest. Puedo preguntar qué ha pasado, cuál es tu historia, ¿sabes cómo se ve? ¿Dónde está la opción? ¿Te puedo preguntar qué ha pasado? As much as I'm grateful that you tried to help me, it's just not safe for me to talk about it. Please, no more questions. Quiero saber cómo es posible que alguien te haya envenenado sin romper la regla de oro. The golden rule. That's the least of my worries. The gods may be cruel, but Malleolus and Claudia are far crueler. ¿Te envenenaron con esto? Please, just leave me alone. I don't want to talk about it. No te puedo ayudar si no me dices qué ha pasado. Persistent as Nemesis, aren't you? I can tell you, but it's a long saga. Tengo todo el tiempo del mundo. All right. I'd been here about a week when it dawned on me I'd be trapped here for the rest of my life. I could hardly breathe, and I knew I had to get out somehow. So when my new friend Aurelia offered me a secret way out, I would have done anything. And then I learned her asking price. 1,000 denarii. She was supposed to be my friend. I told her it would take me years to save up that much. So she suggested I take out a loan from Malleolus. And I did. ¿Por qué te iba a dejar tanto dinero? ¿Pensabas que te habrías ido de aquí antes de tener que pagar la deuda? I'm not proud of it, but yes. I was surprised he agreed to it, to be honest. But I was so happy to have the money I didn't question it. I had to sign an agreement, saying I'd work off the debt over 30 years. But I figured I'd be out of here so soon it wouldn't matter. I paid Aurelia, and she gave me her so-called way out. Do you want to know what it was? Cicuta, ¿no? You figured it out already. I wish I'd been so astute. Drink this, she said, and you'll be out of here in no time. Of course, I demanded my money back, but she refused. She pointed to a sign on her tavern saying, "Let the buyer beware." Then she just looked at me with those cruel black eyes, and she laughed. She immediately told Malleolus I'd tried to escape without paying him back. Only, he didn't seem upset or surprised at all. In fact, he just thanked her. And that's when I realized the two of them had planned the whole thing from the beginning. Eso sin duda habría incumplido la regla de oro. That's what I said to the magistrate. I went to Sentius and begged for help, but he said the law was clear. I'd signed over my labor for 30 years and there was nothing he could do.
I thought about resisting too. But Malleolus said if I didn't submit, I'd break the golden rule. And I couldn't be responsible for all those deaths, so he locked me in his villa. Confiscated everything I owned as collateral, and made me wear immodest, humiliating outfits while I worked day in, day out. His wife Claudia was just as bad. She sent me to work on an endless stream of futile, demeaning tasks. I'd be on my hands and knees, scrubbing the floor clean for hours, only for her to pour slop on it and hiss, "You missed a spot." ¡Qué puta! Those two took everything from me. But they forgot to confiscate one thing. My hemlock. Así que te envenenaste. I just wanted it to be over. But it seems I messed that up too. Should have drunk all of it. Tú tampoco es que seas inocente en todo esto. Siento oír eso. I brought it on myself. I trusted one of the most callous human beings I've ever met, and tried to swindle the other. I don't know how I could have been so stupid. ¿Y qué va a pasar ahora? When I've recovered, I expect their thug Domitius will come for me. He'll escort me back to their villa, and I'll be right back where I started. Only this time, I won't be able to lull myself to sleep at night with the thought of a permanent solution. Honestly, it would have been better if the poison had been allowed to run its course. ¿Puedo oler algo? I doubt it. It seems this is the fate the gods have chosen for me, for trying to escape. At least until someone breaks the golden rule. Huh. Maybe it wouldn't be so bad. Tengo una idea mejor. ¿Cuánto costaría comprar tu libertad? A lot. But it doesn't matter. I made a suicide pact with Ulpius last night. He's in exactly the same position as I am. Malleolus and Aurelia set the same trap for him a month after they did it to me. He and I are in this together. He's probably already thrown himself from the bluff into Malleolus's villa by now. If so, I'd never be able to live with myself, knowing I broke my promise to him. Tal vez yo puedo ayudarte. I doubt you could make it up to the bluff in time. I don't know who you are, or why you seem so determined to help me, but... thank you. Priorizar la misión y mostrarás los marcadores objetivos. Me pondré a ello. Vale. A golden bow, just like Apollo and Diana's. ¡No te mates! That's quite an impressive bow you have there. ¡No te mates, ya voy! ¡No te mates, ya voy! Oh, don't mind me. I just live here. ¡Cállate, puta! ¡No te mates! ¡No te mates, ya voy! ¡Ah! ¡No te mates, ya voy! ¡Puta vida! He cogido el camino más largo, se va a matar. Verás cómo se caiga. ¡Ah! 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 Sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo.
Sigo vivo. No me puedo caer ni una vez más, pero sigo vivo. Joder, pero ¿quién ha programado esta escalera? ¿Quién ha programado esta escalera? Esta escalera es un suicidio. Nunca mejor dicho. Es el mejor rescate de la historia. ¡Cállense! Vamos. No te mates, ya voy. Salve, friend. Welcome. Necesito hablar con Ulpio. All right, well, it was lovely to meet you. I look forward to getting to know you better over the coming months. And if you ever... I can't believe this is how it ends. Oh no. No. Ulpius, what are you doing? Get back from there. If you lose your balance, you'll fall. That's the idea. What? Why? Why would you want that? Why do you think I'm stuck for the rest of my life working for a man who treats me like an animal? I know things are hard for you right now. They're hard for all of us. We're all in this together, Ulpius. Please just think this through. If you do this, it could be the sin that seals all of our fates. Is that what you want? I'm sorry, but I just don't care anymore. Please, Ulpius. Help him. If he goes through with it, it could be the end for us all. I don't know what to do. I've never had to deal with this sort of thing. Please, you need to talk to him. Hablaré con él. Thank you. Esto es lo que habría querido Sencilla. You know about that? How is that possible? I mean, I've never mentioned it to anyone. Nunca me querería si te lo dijera. Well, if you say so. You don't understand. I don't want to hurt anyone. Hola, gente de Silithur. ¿Qué tal, gente de Silithur? Han llegado en un punto delicado. Este señor se va a matar. Este señor va a saltar. Va a saltar. Está ahí a lo suyo. Ha vendido su alma a un señor que tenía como mucho dinero. Le han engañado como a un necio. Y ahora va a saltar. Se va a matar. Han llegado a tiempo para ver si le salvamos la vida. Quizá pueda resolver tu problema. It's too late for that. Julia and I made a pact. And she's already swallowed hemlock this morning. If I backed out now, I'd be betraying her. I can't do that. No se ha tomado la cicuta. Ya le he salvado la vida a Julia. Y quiero ayudarte también. Yo le fui capaz de coger algo de Silfio a tiempo y salvarle la vida. Se recuperará. Ya le he salvado la vida a Julia y quiero ayudarte a ti también. Oh, really? That changes things a little. But we're still in debt bondage to that monster. Unless you happen to have 2,000 denarii to pay off both of our debts. Tengo el dinero, socio. Tengo el dinero. No, mentira. No, sí. Sí, tengo el dinero. Really? Wait. So, I guess you'd want me to work for you then. No, serías libre. You'd do that for us? A couple of complete strangers. Por supuesto. It seems today we're both blessed. This did not turn out how I thought. Thank you, friend. I never thought people like you existed. Toma tu dinero. Thank you. I'll go and pay off our debts immediately. I just wish there was some way I could repay you. But I have nothing but the tunic on my back. Te puedes quitar eso. No te preocupes. I'll go and take care of things with Malleolus and tell Julia the good news. Thanks again, friend. I'll never forget what you did for us. Señora, le salvé la vida. Le salvé la vida, no ha saltado, Octavia. What you did was extraordinary, and I'll never forget it. I'm thankful that you're here. Can I help you with something?
Nada, nada. Ah, that's a shame. Voy a archivarme al mandamás. Voy a delatar a todo el mundo. Vamos a decirle que todos son unos putos. Octavia, puta. El Silfio, puto. La Julia, puta también. Putos todos. Si nos arrestasen por horny, ya estaríamos todos muertos. Vamos a ver. Esta es la señora que se encerró y que no quiere saber nada, pero no pasa nada, eso ya está hecho. Capi, quiero denunciar a todo el mundo. En cuanto a tu reumatismo, he encontrado un tratamiento. Cómete un poco de esta corteza de sauce y deberías sentirte bien en nada. Finally, some relief. This is what I've been praying for. Maybe God hasn't abandoned me after all. Thank you. I've been in a lot of pain lately. The rheumatism, these cursed statues always watching in the crisis of faith. It was too much. Started messing with my head. Este es cristiano igual también. This is exactly what I needed to set it straight again. ¿Crees en el Christus? ¿Crees en el Pustos? ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo salir de aquí? ¿Qué opinas de alrededor? ¿A quién vas a votar? Meliodas. Not sure I trust Sentius. Couldn't even protect his daughter in a city without sin. How's he going to protect us? ¿Puedo hacer algo para cambiarlo? No. Dijiste que me debías una, ¿recuerdas? Who do you want me to vote for? Por Senkius. Fine. I'll vote for Sentius. But no more favors. We're square. ¡Pum! See you around. Vale, ya estamos. 2 versus 3. 2 versus 3. Con uno más ganamos la votación. Con uno más ganamos. Pero claro, ¿quién? Horacio. No me hace ni puto caso, Horacio. Equisia. A ver la monja. A traveler from a faraway land, then. Seems that way. Then let's make sure he feels welcome, shall we? Of course, priestess. Monja. A new face. Ave, and may Vesta watch over you. I'm Equitia. Hemos tenido esta conversación ya. Le he preguntado a la gente cómo terminaron aquí intentando encontrar un patrón. Algunas personas han mencionado tener lagunas. Algunas personas han mencionado una moneda. Tía, no te vale nada. Eso es lo único de lo que me di cuenta. To ensure we're not just seeing coincidences. Keep asking people how they wound up here. I don't want us to rush to any conclusions yet. Livia's fate weighs heavily on my mind and dictates we should be sure. Yes, you should ask the others first. Tengo que irme. Come back to me once you've acquainted yourself with the rest of our neighbors. ¿De qué va el juego? Pues mira, así como para resumir. O sea, esto de aquí es como una villa romana. Se llama la ciudad olvidada. Y estamos en un bujero súper profundo en la tierra del que no se puede escapar. Los dioses han maldecido esta tierra con una cosa que se llama la regla de oro. La regla de oro significa the suffer will suffer... No, the suffer, joder. The many will suffer for the few. Los muchos sufrirán por el poquito, por el único. Si uno la caga, si uno miente, si uno mata, si uno soborna, si uno cotillea, si uno pega un guantazo a quien sea, si uno hace algo, si uno putea,
todo el mundo se convierte en estatuas de oro. Y vemos aquí a los anteriores miembros de lo que serían estas, ¿sabes? Estas tierras están aquí convertidos en tremendas estatuas de oro, porque si uno la caga, pues todos se van a la puta. Ahora mismo, aquí dentro de esta casa, que es la casa del... No era dentro de esta casa. Dentro de una de las casas hay un señor asesino chungo de esta casa aquí. Dentro de esta casa hay un señor asesino chungo hijo de puta. Ese de ahí. Que, bueno, y tengo una linterna porque soy un viajero en el tiempo. Eso es importante. Este señor de aquí es el que se está presentando a las elecciones. Si este señor gana, le va a decir a la gente que la regla de oro es mentira y se van a morir todo el mundo. Todo el mundo va a morirse. Entonces estamos intentando cambiar las soluciones de estamos intentando cambiar las elecciones, porque si no cambiamos las elecciones, todo el mundo se muere. Cada vez que alguien la caga, yo la he cagado ya 3 veces, no quería, pero así ha ocurrido. Cada vez que alguien la caga, alguien la caga, se resetea el tiempo. Y yo que soy un tremendo viajero en el tiempo, pues estoy pendiente de que no se líe parda. Hay que saber quiénes van a cagarla, hay que ver quién la va a liar antes de... Hay que ver quiénes la van a liar antes de que sea demasiado tarde. Hay que chivarse de la gente que la está liando. Y hay que, pues... no. Hacer cosas. Le he salvado la vida a un par de personas. Le he solucionado a un señor los problemas de ciática para que vote por el que tiene que votar. Y ahora, pues en eso estamos. Cofre antiguo, 700 denarios. Era lo único que había, los 700 denarios. Vaya. Bueno, menos es nada. Este arco se lo he mangado a una estatua de Artemisa. O de Atenea. No lo tengo claro. De Atenea ha sido, ¿no? Creo que de Atenea. No, ha sido Artemisa. Se han dicho los gemelos. Entonces, Apolo y Artemisa. El sol y la luna. Este arco de oro convierte en oro a la gente o a lo que toque. Se utiliza para pasar... por algunos sitios, rollo convirtiendo vegetación o cosillas de estas en oro. Y pues estamos utilizándolo para conseguir movernos por los sitios donde tenemos que mover. Este señor es el... We're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? El senador, me llamo Lynx XD y ya hemos tenido esta conversación antes. Wait, is that... También hemos tenido ya esta conversación y tengo prisa. Seems rash, but all right. Why have you sought me out? A ver, esperaba poder hacerte preguntas sobre mi investigación. ¿Podemos hablar de quién va a incumplir la regla de oro? Of course. What is it? Ya sé cómo evitar que al menos una persona la incumpla. ¿Y ahora qué? Well, if you stopped one person from breaking it and you're still here, then there must be someone else about to break it still. Allow me to explain. When I discovered the ritual to Proserpina, the instructions came with a warning about paradoxes. The crux of it is this. If you do anything to change the course of history in such a way that your very being here is impossible, you will have created a paradox. To illustrate, when the golden rule is broken, I will open the doorway that will bring you here to prevent it from being broken. If you manage to succeed in saving our lives, then I will have no reason to open the doorway, and you will never have come here. A paradox. You see?
The same thing would happen if you, say, inadvertently, allowed me to die. If I can't summon you, then you can't be here, obviously. If either of those things were to happen, I am given to understand you would be flung back to your original time, having changed the course of history for us and yourself. So the fact that you are still here means someone is going to break the golden rule, and there is yet work to do. Understand? Sí. Excellent. So it looks like you'll have to continue your investigation. Now, was there anything else you wanted to ask? Vengo a chivarme. Ellos saben que eres un viajero del tiempo. Algunos sí, otros no se lo creen. Otros están ahí en plan... Ah, sí, claro. Claro, lo que tú digas. Espera poder hacerte unas preguntas sobre investigación. Me gustaría que liberaras a Dully. ¿Qué opinas de Regla de Oro? ¿Sabes cómo salir de aquí con esta historia? Espera poder hacerte unas preguntas sobre investigación. Podemos hablar de quién va a incumplir la Regla de Oro. Creo que sé quién es. Maleolo ya lo hemos dicho. Ulpio no, porque Ulpio se iba a suicidar y ya no se suicida. Senkia. Senkia es su hija, no tiene sentido. Lucrecia. Domicio. Desio. Aurelia. No tengo claro. No, es que os llamáis muy raro, tío. Es que os llamáis muy raro. No sé quién es quién. A ver, con la calma. Vamos a hablar con la Justina esta, a decirle, oye, que todo va bien. Que todo va bien, no te mates, puta. A ver. ¡Se ha ido! ¡No! Me ha costado mucha pasta que he robado el hablar contigo. ¿Dónde está la otra? Tía. Como se beba la cicuta me mato yo, te lo prometo. ¿Cómo se suicida uno con un... ¿Cómo se autodispara uno con un arco? Yahoo respuestas. Ahí está el griego. No he hablado con el herrero todavía. ¿Qué tal, Vigilio? Dame un segundín. Oye, para ser un herrero tienes muy pocas pollas aquí, ¿eh? ¿Dónde están las pollas? ¿Dónde están las pollas? ¿Dónde están las pollas, tío? Eres un romano y eres un herrero. Tienes que tener una polla en la puerta. Pecador, vaya. Tienes que tener una polla para ahuyentar el mal de ojo. Mira. Esto es el cagadero. Se ponen aquí, ¿sabes? Se sientan aquí, cagan y pasa agua, ¿sabes? Pasa agua por aquí del agua corriente del acueducto. Entonces pasa agua y se lleva la mierda para allá. Y luego el culo te lo lavas con un palo con esponja. Con un palo con esponja comunitario. Un palo con esponja comunitario. Estas bañeritas de agua, palo con esponja comunitario. Y te lavas el culo. ¿No es increíble? No están felices de vivir en el siglo XXI. Monja. No es la monja, es mi waifu. Oh, it's you again. Is everything all right? ¿No hay interacción? Le salvo la vida pagándole 1000 putas monedas de 1000 denarios de estos. Y no hay ni una triste interacción. Me parece fatal. Me parece fatal que lo sepas. Fatal me parece. Una buena salsa garum, tal cual. Vale, a ver. ¿Quién más puede estar a punto de romperla esta? Rufio, en principio, no. ¿Qué tal, Rufius? Can't talk long. Got to stay sharp, but family's from Seleucia on Tigris, Babylon province. But I've been roaming a long time now. Even joined the legions, the 6th, the one they call Ironclads. ¿Por qué sigues llevando tu armadura legionario? Because we're all in grave danger. Is it not obvious? ¿Por qué no tienes un arma? Magistrate made me toss it in the chasm. Stupid. Going to have to improvise now. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Not sure. I was fighting with the 6th against Parthians in the east. Only my
whole body was aching every time I took a swing of my gladius. It was the rheumatism. Relentless. Unending. Of course, I wasn't going to get any sympathy from my commander. So I started thinking, what if, in the next battle, I just didn't try as hard, you know? What if I let my guard down just long enough? Next battle came, and all I remember is this bloody great savage coming toward me. And I just loosened my grip, and then nothing. I woke up by the river. Some strange man in an eagle headdress had fished me out. Kamut Tabal, I think he called himself. Este señor no tiene nada que ver con el resto de historias. Qué raro, la mayoría estaban en Roma antes de despertarse en el bosque. Pero me estás diciendo que tú estabas en el este. Are you calling me a liar? I just opened up to you and you're doubting me to my face? Vaya, vaya, se ofendió. Vaya, se ofendió. Eso es que me está mintiendo. I have nothing to say to you, Caput Merda. Caput Merda. Oh, oh. Lo mismo tenemos que hablar, Rufio. Va, me está mintiendo fijo. Está mintiendo fijo. ¿Qué tal, compa? ¿Cómo vamos? Shalom. ¿Shalom? ¿Cómo que shalom? ¡Ojo! ¿Es judío este? ¿Cuál es tu historia? De Judea, vale, sí, sí es judío. But when I was a child, I moved to Rome with my family, Romanized my name and spent most of my life in the Jewish district of Trans-Tiberim, across the Tiber from the main city. That's where I was when the fires broke out. Everyone was running toward the river and I, listening to my inner contrarian, ran the other way. Every road leading out of Rome was in chaos, full of people with all their belongings in carts and brigands preying on them. Several hours down the Appian Way, I saw another Jewish family being attacked by 3 opportunists. So I picked up a branch from the side of the road and went to defend them. Poder de la vara, sí, I señor. can only assume they got the better of me because the next thing I knew, I was waking up in a forest, by a river not far from here, with no memory of how I got there. It's strange though, because I still had my purse on me. Why would a robber knock me unconscious and throw me in a river, but not take my coins? Qué raro, la mayoría estaban en Roma antes de despertarse en el bosque, pero me estás diciendo que tú estabas varias horas a distancias a caballo. Muy bien por tu parte arriesgar la vida y para ayudar a los demás. A lot of good it did me. And that family. I sometimes wonder what happened to them. You mean where am I? But when I was a child, that's it's... Que no se ofenda, por favor. You're right. I always just assumed the river carried me, but I'm not sure I was anywhere near the Tiber when I fell. I'm sure it'll all make sense if we ever get out of here. Vale, bueno, ok. Vamos a hablarlo de sencilla. Scintilla and I were in love. And then, 22 days ago, she went missing. Ya me mataba, tío. ¿Por qué no empiezas por el principio? All right. One night a few months ago, when I was cleaning Malleolus's villa, I heard a young woman singing. It was the most beautiful thing I had ever heard. I wasn't allowed out, so once everyone else was asleep, I climbed up the inside of the villa and onto the roof, just to see where that sound was coming from. And that's when I saw her. Standing in the garden of the magistrate's villa, I just sat there on the roof, listening to her with my chin on my knees. And for the first time in a long time, I felt hopeful. And then she looked up and saw me and she smiled. I knew at that moment the fates had brought me to her. And from the moment she asked my name with this warmth and curiosity, I knew I'd have done anything for her.
And so for weeks on end, each night I'd climb out of the villa and into her father's garden. We'd hold hands and talk about all the things we'd do once we got out of here. Like having our own vineyard. And then one morning I woke up and everyone was out searching for her. They said she'd vanished in the night. All I could do was keep my head down and try to hide how beside myself I was. ¿Puede ser que haya escapado de alguna forma? Creo que me estás ocultando algo, Farol. No. All I know is she loved me. And if she had known a way out, she would have told me. She'd never have taken her own life. And there's no way anybody could have killed her under the golden rule. I can't prove it, but I just know she's still alive somehow. Even now, it's as if I can hear her voice in my head, crying out to me. That can only mean one thing. Somebody abducted her. I have no idea how, or who would want to do something like that to such a sweet, lovely girl. But what else could have happened? Está muerta, socio. Se bebió cicuta y está out, Está alguien como tú, joder. Madre mía, ¿se te ocurre alguien que podría haberla secuestrado? I guess Malleolus had something to do with it. He is without doubt the most evil man I have ever known. I have no idea where he'd be keeping her, but there is one room in his villa, upstairs, which is always locked. I've never seen the inside of it, and I haven't been able to steal a key without breaking the golden rule. But I have a feeling that if you could get in there somehow, it would shed light on a great many things. Ya lo he intentado, Jenny Raso es sencilla. Really? I was sure he was hiding something in there. I feel like I've looked everywhere. At least everywhere I could get to. There are still two places I've never been able to reach. First, the palace. If Navia managed to get in, then I suppose Centilla could have too. The only other place she could be is somewhere in the cistern network. I remember hearing that Dooley had been poking around in the upper cistern before he was locked up. So you could ask him about it, I suppose. Averigua cómo entrar en el aljibe superior. ¡Ojo! Me pondré a ello. Encuentra una forma creativa de entrar en el aljibe superior. All right, friend. Suena a convertir en oro. Suena a convertidita de oro. Pero no quiero hablar con el zombao, tío. El ladrón opio me ha robado la cartera y yo, quien quiera que haya escrito, no tuvo la oportunidad de terminar la frase. Vaya. La panadera. El griego. No he hablado con Virgilio todavía. No tiene tiempo, prueba más tarde. Están ahí discutiendo. Tengo la llave de Apolo. Tengo la llave del templo de Apolo. ¿Este es el templo de Apolo? Este es el templo de ¿quién? Estatua griega de una mujer. Estatua griega, seguramente de una diosa a la que está dedicado el templo. Quizás algún residente griego de la zona sepa más sobre ella. Algún residente griego de la zona. El único griego que hay es el calvo. El templete. Por aquí fue por donde entró este señor. Y la cosa se fue un poquito a la B. Por aquí es rollo el sitio por el que entré, pero por aquí no vamos a ir a ningún sitio. No creo que vayamos a ningún sitio. Los baños, bonitos baños. Tremendísimos baños, ¿eh? Vale que como te caes de arriba tienes que tener ahí un hueco interesante para caer, pero wow. Madre mía, pedazo de piscina. Lo raro es que esto se puede mantener sin que se vaya. Sin que se vaya a la B, pero bueno. A ver. Te voy a tener con la pestaña muteada hasta el minicast. El minicast ya ha sido, me temo. Ya ha sido.
El templo de Apolo no sería uno donde haya mucha luz por ser el dios del sol. Pues no es una mala idea. How are you doing today? I'm sad. Am I going to die? Hola, Duli. I don't think so, my friend. It's election day today. Perhaps our new magistrate will be kinder than Sentius and let you out. I hope so. Galerius, what happens when you die? Joder. You're not going to die anytime soon, Dooley. My mother told me, when you die, a ferryman helps you cross a river and your spirit lives on in the underworld. Is that true? Well, yes, but... Is it true that if you were good, you get to go to Elysium, but if you were bad, you get punished forever and ever in Tartarus? Something like that, but... If I die and go to Tartarus because they say I've been bad? I'm not going to let that happen to you, Dooley. I promise. Thank you, Galerius. Thank you. Duli está teniendo... I have more work to do, but I'll visit you again soon, alright? Alright, Galerius. See you then. Salve again, friend. I went and did as you asked, and it worked. How is it possible that you've just arrived here and you already know everyone and exactly what's about to happen to them? Soy un viajero en el tiempo. Así es una conjetura, mentir. Nunca me creería si lo dijera. Come on. I just did as you asked. The least you can do is level with me. I'll keep it between us. I promise. Revivo el mismo día una y otra vez. You're toying with me, right? Wait. You're not kidding, are you? That's the only way you could have known. You're a bit like... Oh, what was his name? Sisyphus. Yeah, that's the one. Old King Sisyphus. ¿Cómo se Sísifos? ¿En qué sentido? Was a Greek king a long time ago. For daring to think he could outsmart the gods, he was given a terrible punishment. He was forced to push a great boulder up to the top of a hill. Only, just as it reached the top, it would roll all the way back down to the bottom, forcing him to start over and over and over again, for all eternity. Just like you. Actually, now that I think about it, there are a bunch of old stories about the gods punishing people by making them do the same futile task over and over. Tantalus was made to grasp at fruit on a tree he could never quite reach. The Pleiades had to keep fetching water in a sieve. Oh, and Ixion was strapped to a wheel going round and round forever. But, on the bright side, at least you're not stuck in the underworld like they all were. Hay una estatua que está rollo Sísifo, hay una estatua que está rollo Ixion. Seguro que hay alguna estatua que está como las Bélides también. No sé para qué vale, pero... Gracias, Galerio, eres un buen hombre, Galerio. That's kind of you to say. Now, I'm going to keep your secret. Although, it's not as if I'll remember this next time we talk anyway, right? Oh, and if our conversations ever start to annoy you, just tell me you're busy. I know when I'm not wanted. May fortune smile on you, friend. Joder, madre mía, me da un poco de cosa este señor. I saw you slide down that rope before. Very impressive. And strange, too, since that device you used is exactly the same as one I've been working on for weeks. Oh, of course! It's because I already gave it to you in a previous time loop, isn't it? Anyway, I'm sorry to ask, but is there any chance you'd be willing to do me a favor? ¿Qué necesitas? Well, I've been trying to get this rare flower from the rock spire in the middle of the lake. It's too steep to climb, so I hung a rope over the lake and made this pulley device, only I couldn't quite summon the nerve to use it. Do you think you could use the device again and try to get that flower for me? Claro, ¿para qué la necesitas? I don't really feel comfortable talking about it. Venga, dímelo, ¿te gusta alguien? Look, I'll tell you everything if you get it for me. All right? Claro, ¿por qué no? Oh, thank you. It would help me a lot. There's no rush, just whenever you get a chance. Me pondré a ello, veré qué puedo hacer. ¿Qué opinas de las elecciones? I can't see how I could vote for either candidate. I don't like Sentius much, but Malleolus is almost as bad. Even I could do a better job. Me, a farmer. And I've never given a speech or put on a toga in my life.
Va, o sea que no sabes a quién vas a tal, así que si te traigo la tremenda flor, vas a votar por el bueno. Equisia, hola. Parve again. Did you find what you need? And did you know Lo único que me di cuenta. live Tengo que irme. Vale, hay gente que tiene cosas diferentes. Hola. Hello. Have we met before? Sí. Vamos a hablar de tu tesoro. My friend Hannibal used to look after. That's quite an impressive bow you have He said there. he always would. Just like Diana's. But then he died. It was very sad. He said if anything ever happened to him, I had to find something very precious hidden away. He gave me this key and made me promise to keep it safe until I found the treasure. But I couldn't find it. All I remember is he said something about the cisterns. But when I went up to the high one, they put me in here. Now nobody looks after me. Except my friend Galerius. And Ek, the priestess lady. She's a nice lady. Hannibal said Déjame hablar con el magistrado sobre cómo sacarte de aquí. El magistrado te ha... Galerius already tried. Entonces quizá haya llegado el momento de que haya un nuevo magistrado. Galerius. ¿Puedo conseguir que Galerio sea elegido como magistrado? ¿Magalerio? Galerius. He made me a doll and everything. If you help make him magistrate, he can get me out of here, and I can give you the key to my treasure. Hannibal said it was in the cisterns. I can't remember what it was, just that it was way up high and very precious. Me pondré a ello. Bye bye. Pero tío... Pero tío... ¿No tiene sentido? El granjero, pero ya le he dicho a la gente que tiene que votar por el romano, no jodas. Como el romano sea malo todo este tiempo, yo me mato. Yo te juro que me mato. Como haya estado aquí al tío ayudándole a proteger la regla de oro. Como haya estado aquí ayudándole a proteger la regla de oro y al final haya sido para nada. Vale, solamente ha dicho que estaba muy alto. Está muy alto. ¿Esto? No. Segundo nivel del aljibe. Esto es solamente para bajar del aljibe, supongo. Por ahí no parece que pueda llegar a ningún sitio. No parece. Ánfora, no hay flechas. Colgante de lugar de inscripción que se lee en Diadef. Coger objeto. Oh. Vamos allá. Se puede trepar. Pulsa espacio C para moverte hacia arriba y hacia abajo. Ok, supongo. Vale.
Vale, estoy aquí arriba. Habría como entrar al aljibe superior. Ya estoy en el aljibe superior. ¡No jodas! ¡No jodas! You. Who are you? Did he send you? Soy Lynxesito XD y no me ha enviado nadie. Do you know you're here? You have to help me escape before that monster comes back. ¿Qué pasa aquí? I'm Centella. I found a way out through the gate of horn. Es sencilla, sigue viva. So I told him about it, and instead of helping me escape, he locked me up. He wants to keep us all here forever, or until we're turned to gold. He's a monster. You have to let me go so we can kill him and take his key. ¿Quién te ha hecho esto? Ese como quebrantó la... ¿Cómo levantó la regla de oro? I don't know. He said the gods are on his side because they don't want us to escape either. ¿Dónde está la salida? Behind me, there's an aqueduct tunnel bringing water from outside the city, so it should lead us outside. The only problem is it's barred by a heavy locked gate, and he has the only key. ¿Quién te ha hecho esto? Sentius, my adoptive father. ¿Qué dices? Furies help me. I'll castrate and crucify him. ¿Qué dices? ¿Qué me haces si te libero? I'm going to take that key from around his neck, even if it means Tío. to get it. I'm done caring about the golden rule. I just want out. Help me, and we can escape together. ¿Qué pasa con los demás? There won't be enough time. Just you and me. What do you say? Por un lado, tiene el pelo corto y esos pulgares arriba siempre, pero por otro, no. Lo siento, pero si dejo que te vayas, todos morirán. Si los reúno a todos para que puedan escapar una vez se rompa la regla de oro. There's no time. Wait, did you hear that? He's here. Quick, you have to let me go. It's now or never. Lo siento, pero si dejo que vayas, todos morirán. What? No, you can't just leave me here. How can you be so heartless? Consejo, esto prioridad hacer una misión y usarlos. Es demasiado peligroso. Déjame ver si puedo convencer a Senkio para que nos deje marcharnos. Cruel no, solo racional. No merece la pena escapar de aquí. Si a cambio tienen que morir todos los demás. He cambiado de opinión, voy a liberarte. Olvídate de los demás, vámonos aquí. Que no, como haga eso nos vamos a morir todos, porque les estaría matando indirectamente. Cruel no, solo racional. No merece la pena escapar de aquí si a cambio tienen que morir todos los demás. Hate you. I spit on you. I hope this drags you to Tartarus. Opcional, enfréntate a Sekio en relación a su secuestro de Sencilla. Tío. 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 Tío, ¿qué hago? Se lo digo al Husby. Ha dicho que nos vayamos ella y yo. Pero claro, entonces, ¿qué pasa con el otro? Qué puto. Qué asqueroso. Oh, hola, New Herlock Sholm se resuscribe 2 meses y se regala unas subs. ¿Qué tal, compa? Muchas gracias por las subs. Vamos a ver a quienes les han caído. Teníamos al bueno de Jobo Alexis que decía 3 años como suscriptor ya. Madre mía, aún recuerdo cuando conocí al Lince, cuando buscaba vídeos de tops. Qué rápido pasa el tiempo y qué rápido se nos caen los... Tú sabes que muchísimas gracias por la suscripción de Ayobu. Gracias por llevar con nosotros ya 3 añitos. El bueno de Silizur se trae aquí a la Silly Army. Sean ustedes bienvenidos si es que queda alguno. Silver Pigtail se suscribe 2 mesecitos que dice Lynx, 2 mesecitos ya. El chaval que te habló sobre la Password Manager. Solo quería decirte que aquellas respuestas no iban a malas ni nada por el estilo. No me preocupa que el contexto del tweet
te haya enfadado algo. No, 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 que va, tío. Te aprecio muchísimo. No, 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 nada, nada, nada. O sea, por favor. Solamente decía que eso, que el tema, o sea, lo que quería decir cuando estábamos hablando del tema es que yo estaba intentando decir, gente, me han intentado vulnerar las contraseñas y me he despertado y tenía 50 correos, rollo, stop, esta verificación en 2 pasos, accedido sospechosamente en tal sitio, no sé qué, toda esta clase de historias. Y no pudieron entrar a ninguno porque tenía un manager de contraseña rollo super tocho, de estos que dan token cuando tienes que acceder en lugar de dar tu contraseña directamente. Y además de esto, que tenía el el two-step verification en todo. Y tú me decías que tenías las claves físicas y que tenías un keylogger y que toda esta clase de historias y tal. Entonces, yo lo que quería decir es que si le estoy diciendo a la gente que activen la verificación en 2 pasos y se cojan un manager de contraseñas y tú dices que mejor tener una contraseña modo servidor, es como a ver si es cierto. Si tienes una contraseña modo servidor va a ser más complicado que te entre. Pero si tienes a alguien que simplemente, yo qué sé, se pone de contraseña AB22 y siempre se pone AB22. Si tienes esa contraseña y le pides que se ponga algo rollo en plan eso, en plan servidor tocho, no va a hacer nada. Si le dices simplemente que active la verificación en 2 pasos, es más fácil que lo haga, ¿no? Eso es lo que quería decir, que se preocupasen por su seguridad sin ser tan drásticos, vaya. Pero nada, de verdad que no pasa nada, tío. No te preocupes. Vamos, joder, no te preocupes. Perdona si parecí yo más asertivo de lo que tal. Y Herlock Sholm se suscribe, que dice 2 mesecitos recién Lynx. Espero que esto sirva, aunque sea de chiquito. Muchísimas gracias. De chilito. Muchísimas gracias por las subs regaladas. Sean bienvenidos. Minunkio, a Iruri, Sirapolo. Mira, Sirapolo se lo tiene que estar pasando bien. Si le gusta el rollito romano griego. Hiperpotato y ensalada 98. Hiperpotato, me gusta. Me gusta hiperpotato. Cuidado que keylogger es un virus. Yo decía que... Sí, keylogger o los USBs que conectas y tienen la esta. Yo decía que las tenía en físico y la verificación 2 pasos. Pero es que al final, de hecho, tenía razón, son muy seguros y es muy recomendable su uso. Fallo mío. No, a ver, claro. Lo que hacen las estas no es rollo tener un registro de tus contraseñas. Lo que hacen es mirar que el sitio en el que estás diciéndole que quieres entrar tengas una contraseña guardada o no tengas una contraseña guardada. Y si tienes una contraseña guardada para ese sitio, lo que da es un token de acceso. Entonces es como, yo tengo la contraseña, dame una señal de identidad como tu patrón de desbloqueo o tu huella dactilar o lo que sea, y si me la das y yo tengo la contraseña, entro en el sitio con una token de desbloqueo. Y con la token de desbloqueo te aseguras de que no tienes que estar registrando tus contraseñas en ningún navegador que no tenga tu confianza o cosillas de estas. Yo eso, me enteré de que tenía uno en el móvil y digo, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué tal? Que no sé qué. Y estaba mirando. He usado OnePass, he usado Samsung Pass y he usado otro que se llamaba aquí no sé cuántos. Tuve con un Humble Bundle, que por cierto, si quieren comprar algo en el Humble Bundle, tienen ahí el tremendo comando Humble del Lynx. Me dieron un año de One Password o algo así se llamaba el sitio. Y usé ese porque tenía un año gratis y dije, bueno, pues como tengo un año gratis, voy a tirar con este y ya está. O sea, es mío, ya lo he pagado. Así que estuve con un año de ese y funcionó muy bien. Me quité de muchas mierdas. Pero claro, luego después cuando acabó el año fue como, oye, quizás ahora deberías de pagarnos, hijo de puta. Y me estaba planteando volver a pagarles y tal, rollo, mirar cómo se registraba otra vez la membresía y cosillas de estas. Y me di cuenta de que tenía un Samsung Pass que era exactamente la misma mierda. Y dije, el Samsung Pass, si tienes un móvil Samsung, va integrado en el teléfono, no tienes que pagar nada. Así que miré unas comparativas, vi que era bastante seguro también y dije, pues venga, pues para adentro. Equisia. A ver, no sé cómo decir esto. Hello. Have we met before? ¿Cuál es tu historia? My name's Dooley. I live here now because I got in trouble and they said they had to lock me up. Y no te acuerdas de nada más. Ok. Bye bye.
Hay que hablar con el granjero y decirle que él es tremendo pana y que se va a venir y que tal. No he hablado con Virgilio todavía, debería decirle algo. Lo del pendrive es para verificación en 2 pasos. Se llaman llaves de seguridad. Eso, llaves de seguridad. Es una pasada. Aunque está pensado para personas cuyas cuentas de Google son subidas. Tiene sentido, claro. Es lo que me parecía, ¿no? Que eso era como una seguridad digna de servidor. Salve again, my Sisyphean friend. Now, what's on your mind? ¿Alguna vez has pensado en presentarte a candidato para ser magistrado? I've bounced the idea around once or twice, mainly as a way of getting Dooley set free. God knows Sentius is never going to do it. But from what I hear, Malleolus has the election stitched up. Nobody's going to take him on and win. And maybe that's not such a bad thing. I mean, he talks a lot about freedom, so I'm hoping if he's elected, he'll release Dooley from his cell. That's good enough for me. Si Maleolo huye, romperá el alrededor y nos matará a todos. And how could you... Oh, wait. You've seen it in another time loop, haven't you? Well, in that case, we need to find a way to make sure Malleolus loses. Better yet, get him to withdraw altogether. If you can do that, and Sentius is the only candidate left, I'll run against him. Deal? Ok, muy bien. Madre mía, tío, qué movida ahora. Quitar al Maleolus, pero por favor. Ni se acabo de descubrir tu canal por el vídeo de cultos innombrables. Ojo, un vídeo extraño para el que encontrarme, pero oye, mira, es bien interesante. Dejo un comentario que compartí también por Twitter. Te acabo de mencionar en verdad, 1000 gracias por tu trabajo en YouTube. Nada, oficial Carte. Ahí estamos, para ayudar, para echar un ojo. Tengo que volver a YouTube este mes bastante fuerte, pero veremos a ver si me da la vida para ello. Si has entrado en el primer canal y has entrado por el tema del rol, los vídeos de rol ya no se suben en el primer canal, se suben en el tercero. Así que si quieres seguir con los tier de subclases de Dungeons and Dragons, lo del Dungeons and Dragons para tontos, las partidas de rol con otros influencers y tal, todo se sube en el tercero. Y pues también tengo ahí un repositorio de partidas antiguas y tal, que también están muy chachis. Si lo quieres, creo que puedes poner comando media en este chat y te manda un susurro con los 3 canales, o directamente buscar Lynx y Tales y está ahí. Con el genitivo sajón. O sea, Link, comita S y luego Tales, los relatos del lince, está todo por ahí. Voy a empezar una partida de cultos y me paso el vídeo, el máster para hacer la ficha. Ah, sí, es que está ahí explicadito. Finalmente decirte que he pillado el Darkest Dungeon en Switch y ahora tengo un serio problema de adicción. ¿No te molesta el RNG del juego? La verdad es que un poco sí. La verdad es que un poquito sí. It's a long one and kind of sad, but I don't mind telling it. Tengo tiempo. I'm a farmer. Always have been. I grew up in a small village in Britannia. Ah, es inglés. With my parents and 2 little sisters. Camulodunum. Se crió en Londres. My father and I were in the top paddock, loading our cart, when some Roman legionaries came along, demanding produce for their men. My father told me to run into the house for his axe, and so I did. He sprinted so fast I almost threw up, but by the time I got back, he was bleeding out on the ground, and our cart was empty. That was my first encounter with the legions. My mother died of a broken heart soon after, and things went downhill from there. I took over the farmstead, but I was young, and it was a struggle. More raiding started before too long. We'd come outside in the morning to find animals missing, our stores pillaged. These legion thugs just took whatever they wanted. One night, when my sisters and I had nothing left to steal, there was a knock at the door. I knew who they were, and what they wanted. I got my father's old axe, pulled the door open real quick, and before that soldier knew it, split his face right down the middle. Joder. But there were more of them. I never saw how many, because the next thing I knew, I was waking up with a mouth full of dirt and lungs full of smoke. My home was reduced to ash. My sisters, dead. And they left me alive to see what they'd done. Still burns whenever I think about it. Siento oír eso. Yeah, well, I wasn't the only one this happened to. It wasn't long before Boudica led thousands of Britons in rebellion against the Romans. Unfortunately,
There were just too many of them. Vidiosa. And those of us who survived, they enslaved. So, then I found myself being transported all the way to Rome to be sold to the highest bidder. I spent a few years working for my new master, learning the Romans' ways, Romanized my name and everything. Tried to escape a couple of times, but they always found me, and I'd just end up right back where I was. I'd probably still be there too, if it wasn't for the stampedes breaking out. You see, about 7 months ago, an enormous fire broke out in Rome. Everybody was running down toward the river, screaming and shouting. I'd never seen anything like it. Human beings acting like cattle. I got swept up with them somehow, and the rest is a blur. The next thing I knew, some stranger was dragging me out of a river. Stumbled across this place, and I started my life over again. Me alegro de que al fin las cosas salieran bien. That's what I thought too, for a while. But it seems the gods aren't done tormenting me yet. See, I finally had my own farm again, safe from the grasping hands of the Romans. Or so I thought. Until Sentius the Decurion demanded I hand over all my produce. It's for the good of us all, he says. Only he takes the best bits for himself, of course. He even told me if I refuse his demands, I'll break the golden rule. I'm not sure I believe him, but then, what if he's right? So, it turns out our dear old magistrate is no better than the Legion thugs who took everything from me. And I'm right back where I began. But don't you worry, Nemesis is waiting, and he'll get his, one day. He'll get his. Forget I said that last part, will you? I get carried away sometimes. Claro, mentira. Claro. Thanks, friend. I knew I liked you. Anyway, that's enough of me rambling. Was there something else you wanted to talk about? Te presentas las secciones. All right, friend. Hope you find a way to break that cycle you're in. Vale, estaba por aquí la sacerdotisa. Sacerdotisa, te fuiste, maldita sea. Monja, he desbloqueado un nuevo recuerdo. Hola, señor. Tremendo chat del Virgilio, madre mía. Welcome to a little community. My name's impossible to pronounce for most people, so you can just call me Virgil. I hear we have you to thank for saving Julia's life. ¿Es gabacho? I'm glad you arrived when you did. Si es gabacho, lo retiro. He visto el graffiti. Porque alguien piensa que eres un pecador. Look, I haven't done anything wrong, if that's what you think. Puta mierda, es gabacho. Somebody just has a problem with my preference for male company. Es gabacho y es bujarrilla, entiendo. ¿Te gustan los hombres? Hey, nothing gets by you, huh? Sorry, that was mean. Yes, I like men. And when you grow up in the north as I did. A mí también me pasa, no te preocupes. You expect a bit of hostility. Novio magus. I saw enough friends killed or driven away to know the cost of not keeping your personal affairs to yourself. So I hid who I was for, what was it, nearly 10 years? Watching what I said and where I looked. But that kind of fear eats away at you slowly until living isn't any better than the thing you were afraid of. Needless to say, since I'm now living underground, halfway across the known world with an assumed name, my openness didn't go down well among the enlightened folk of the Batavi. Continúa. In any case, the Romans are far more accepting, and among them, I get to be who I am. Or at least I thought that was the case. It seems I was wrong. ¿Sabes quién es el autor del graffiti? It's not just graffiti. I have quite the collection of handwritten notes too. The strange thing is, I keep my personal affairs to myself. I've never really been interested in any of the men here. Not my type. So I'm not sure what I could have done to upset this person. If I had to guess, I'd say it's probably one of those cultists. Oh no, la católica, la Karen católica, miembro de una secta. Strange bunch. They insist there's only one God, and that he considers my nature a sin. Can you believe that? If there are any of them here, they won't admit it. Not since they supposedly burnt down half of Rome last year and went into hiding. All I know is, if these threats keep escalating,
Eventually, my secret admirer is going to cross a line and break the golden rule. Deja que lo investigue. What? Really? I didn't expect that. But thanks. It's always a pleasure to meet someone so selfless. I'm glad you arrived when you did. I'd start by figuring out who the cultists are. Or maybe ask around among the merchants here. Someone who lives or works in the forum must have seen something. But if you find them, please don't hurt or humiliate them. I suspect they're just confused. Me pondré a ello. Come back and let me know what you find. Creo que sé quién es. News about my secret admirer? Aún no estoy Oh, that's investigando. all right. I'm sure. ¿A quién vas a votar? Well, Malleolus is talking about loosening some of the restrictions in this place. And while it's all a bit vague, at least he has a vision. ¿Puedo hacer algo para cambiarlo? My vote isn't for sale, if that's what you're asking. ¿Qué opinas de Some Regla de Oro? people say it's divine, the work of a god. But I'm not so sure. It just seems so flawed to me. Like it's distinctly human. I mean, once you've been here long enough, you'll notice people doing things that just seem so wrong to you. But this so-called god doesn't seem to care, which means one of two things. Either you don't know the difference between right and wrong, or this unknown god doesn't. And I'm pretty sure I know the difference. Do you? Eso creo, sí. Good. Then I hope you'll agree that there are only two ways of dealing with unfair rulers. The first is to leave. The second is to remove the ruler from power. And it seems leaving may not be an option. ¿Cómo se quita a un dios del poder? Good question. It's best if I say no more, but I hope you'll give it some thought. ¿Sabes cómo salir de aquí? You wouldn't believe how often the new ones ask that question. But I tell you the same thing I tell everyone else. There are much worse places to live out your days. You might have a few sleepless nights thinking about the golden rule, but once you get used to the fear, knowing that a single slip-up could cost you everything, it's not too bad. Nothing new to me, anyway. ¿A qué te refieres? Oh, I just mean I grew up in the Batavi tribe, far to the north in Novio Magus. Buscad Novio Magus. Novio Magus es Francia, seguro. Google Novio Magus. Eso es. O sea, es Lyon, Francia. ¿Dónde va a ser? ¿Cuál es tu historia? Well, I'm an architect. Or at least I was back in Rome. That's probably too grandiose a term to describe what I do here. Help out with repairs and try to stop old buildings from collapsing on people. That kind of thing. But you probably don't want to hear about the ingenious architecture or mysterious history of this place. Correcto. Cuéntame más sobre la historia de la ciudad. Oh, I'm glad you asked. Some of these shrines were constructed hundreds of years ago, which means Romans have been arriving here for Es Holanda. at least that long. But there's one thing that puzzles me. En ese caso vuelvo a confirmar. Está refacherito este señor. It's Greek. ¿Qué quiere decir? ¿No es natural que los romanos copien el arte y la arquitectura de Grecia? Well, yes, that could be the reason. Or it could mean that there were Greeks living and worshipping here before the Romans arrived. Which begs the interesting question, who really built this place? And could it be far older than any of us imagine? If only there was a way we could talk to the people who came here before us. The stories they could tell. Hay como 5 Novio Magnus. Uno de ellos pertenece a la Alta Francia. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Cuéntame más sobre la arquitectura de la ciudad. Gladly. Personally, my favorite thing about this place is the aqueducts. Those series of adjoining arches. They're an ingenious feat of Roman engineering with a very practical purpose. They take fresh water coming from outside the city and distribute it all across the chasm. It's funneled below the palace and into a cistern beneath the great temple. Some of it flows down into another cistern beneath the villas, and the rest is funneled to the shrine of Proserpina, where it fills the lake and allows us to fish and farm.
Si transportan el agua hasta la ciudad, podríamos usarlo para escapar. Hey, not so loud. Just talking about that could anger the gods for all we know. I'm not saying it's impossible, but you'd have to find a way inside somehow. Just, please, try to be a bit more discreet about it. Ya he entrado. Cuéntame más sobre el Templo del Risco. You mean the Great Temple? This one's a bit of a mystery. Given the way it's positioned so prominently, looking down on us, it's clear that whoever built it felt it was the most important temple in the city. Unfortunately, someone else went out of their way to keep its purpose a mystery. You see, usually a temple is dedicated to a particular god, like Proserpina or Diana or Apollo. Usually, that god is obvious. But in this case, it's unknown. There's an obelisk out the front, which probably used to bear the name of this unknown god. But it appears some barbarian defaced it. And of course we can't get inside because it's locked up tighter than the Temple of Saturn in Rome. And that contains the treasury. Es lo que iba a decir. Digo, ese templo está muy cerrado porque ahí guardan el oro. Which god is that temple dedicated to? And could it be the one responsible for the golden rule? Unless somebody figures out a way inside, I suppose we'll never know. Vamos a ver otra cosa. Tengo que irme. Nice to talk to you. O sea que eres gay, pero no tienes pollas en tu tienda. Pero qué mierda de gay eres, por favor. ¡Señora! Detalles nuevos. Ave again. Did you find what you need? Le he preguntado a la gente cómo terminó aquí. Algunos mencionaron encontrarse con una persona desconocida en la orilla del río. Yes, I also had such an encounter. It's as I feared. I think I understand what poor Livia has been going through. Let me ask you this. Did you happen to encounter a stranger in the forest before you arrived here? Sí, una mujer que tenía tu mismo modelo, solo que con el pelo así más, ¿sabes? And did you happen to catch her name? El nombre prohibido. Se llamaba Karen. I see. And was this Karen by any chance wearing a hood? Llevaba una sudadera con capucha puesta. ¿Cómo lo has sabido? Because I've seen her before. There's something I think you should see. I think you'd better follow me to the baths. Vale, me reuniré contigo en los baños. Don't follow too closely. We can't have people thinking we're bathing together. Tengo miedo, gente. He descubierto que ella es Karen y me va a matar. Te va a hacer pegging, buah, qué fantasía. All right, you're here. You were asking how I knew the young woman you met by the river was wearing a hood. Here, look down at the bottom of the baths. It's a little hard to make out in this ¡Me va a matar! If only we could see. Oh. Oh, what a marvelous lamp. Oh. But do you see it? Somebody waking up by a river in a forest to find a hooded figure with a coin. It's just as you described it, only your pronunciation is a little off. The name you heard wasn't Karen. It was C-H-A-R-O-N. Ah, no es Karen, es Caronte. Ah, claro. Who, in exchange for the right coin, helps the souls of the newly deceased cross the Styx, the river that separates the land of the living from the land of the dead. When I dragged you out of the river, I thought you were never gonna wake up. I checked your pockets for ID, but all I found was some loose change. Feels like I've spent my whole life in a dead-end job with an endless commute.
Sorry if I sounded cagey, it's just that I don't always get the best reactions when I introduce myself. My name's Karen. There are a bunch of old stories about the gods punishing people by making them do the same futile task over and over. But on the bright side, at least you're not stuck in the underworld like they all were. I'm so sorry, my friend. I'm so sorry. I take it Esta idea. this means. Este lugar es inframundo. I'm afraid so. It's all starting to make sense. All these people whose last memory was running from the fires toward the river. It seems Objetivo principal comentar el de unidad escaped común. with their lives after all. Perhaps we should be grateful they don't remember their final moments. It also tells us that the Golden Rule is the work of Pluto, the god of the underworld, and why his epithet has always been Father of Riches. I know it's a lot to take in, and you look as if you have questions, so I'll try to answer them if I can. Tengo un... Esto... Un momentín. Es apropiado. Muy bien. Entonces, estamos todos muertos. ¿Qué me puedes contar sobre Caronte? ¿Por qué hay tan poca gente en el inframundo? Estabas intentando ocultármelo. Ahora mismo no tengo nada que preguntar. ¿Por qué hay tan poca gente en el inframundo? Good question. Let's see. In the stories, Charon would always require a coin as payment for passage across the river. But that never made any sense to me. What does an ancient immortal being need with coins? In our case, it seems Charon didn't take the coins we had. He or she merely checked we had one in our possession. So, maybe there's something special about the coins each of us had on us. That might explain why we wound up here, but so many others did not. ¿Qué me puedes contar sobre Caronte? Oh, I'm sorry. I keep forgetting you're not from here. If you were Roman, or even Greek, you would know these stories. Each of them is slightly different, whether the storyteller was Plato, Homer, Virgil, or Ovid. But they always involved the souls of the dead meeting a grim ferryman named Charon on the bank of a river. It was said that he'd help the new arrival cross, only if they could pay him with a coin, Un óvulo. an obol. That's why it was once our custom to bury our loved ones with a coin in their mouths. Charon's obol, we called it. Of course, an obol was a kind of Greek coin, because we inherited this knowledge from the Greeks. Estaba intentando ocultármelo. No. I mean, I had my suspicions, especially after Livia's ramblings, but I would never have figured it out without your help, I promise you. ¿Por qué no reconociste a Caronte inmediato? To be fair, the ferryman isn't exactly as the poets described, and he, she, they seem to appear to different people in different guises. You say you saw a young woman named Karen with a hood. La Karen. I once heard Kabash mention a stranger in a ram headdress named Kerti, and Rufius described meeting a stranger named Kumut Tabal wearing an eagle headdress. But whatever form this stranger took,
They were always wearing a hood of some sort, and their name always began with a K sound. I suspect the only way you'll solve this riddle is if your paths cross again. Entonces estamos todos muertos. That was my first thought too. In the old stories, the underworld was where the souls of the deceased were taken. But it was also possible for the living to reach it without dying, if they were particularly fearless. So I'm afraid I don't know. Esas son todas las preguntas que tenía que hacer. Know where we are. We have to figure out what to do about it if we don't want to be cast into gold for eternity. We don't have much to go on, except the old stories. I remember 4 in particular about heroes in the underworld. Hercules, the demigod and son of Jupiter. Orpheus, a Thracian poet. Sisyphus, a king of Ephyra. And Aeneas, a Trojan hero. Hercules was able to leave the underworld because he cowed its god with his strength. Sisyphus and Orpheus both relied on their wits instead. They persuaded the goddess of the underworld, Proserpina, to help them escape. And finally, Aeneas was able to escape with the help of a spirit guide, who led him through a secret gate. So it seems you have 2 options: to confront the god of the underworld head-on, or find a way to escape with the help of Proserpina or some other guide. Tío, pero no me quiero ir con sencilla. ¿No podemos escapar por donde entramos? It's a reasonable question, but the problem is, this place is fairly well designed to keep us here. There's no way to climb up the shaft. And even if you could build a ladder big enough, just trying it would break the golden rule. We know that, thanks to the writings left behind by those who've tried. Veo que no te resulta cómodo llamar al dios del inframundo por su nombre. ¿Por qué razón? All Romans try to avoid saying it, and the reason is quite simple. He might hear us. You may refer to him as Pluto, if you wish, but you'll only be calling attention to yourself. Do so at your own peril. Cuéntame más sobre enfrentarme a Plutón cara a cara. Shh! Is everyone so blunt where you're from? Oh. That option would be the boldest, but also the only way to learn the truth about the Golden Rule, and maybe even put an end to it. As I said, Hercules managed to overpower the god of the underworld, but he was a demigod. Forgive my candor, but you are no Hercules. Hércules no podía manipular el tiempo ni convertir materia orgánica en oro. Are you telling me that you can? I won't pretend to understand exactly what that means, but if that's true, then perhaps you stand a chance. So, if you want to confront him, I'll help you as much as I can. Who knows? Perhaps your name will be uttered in the same sentence as Hercules one day. But first, you'd need an audience with you-know-who, and for that, you'll need to enter the great temple overlooking the city. The problem is, the door has been sealed shut for as long as I've lived here, and there doesn't even seem to be a keyhole. I suspect the answer lies in the desecrated obelisk in front of it. Faltan 4 placas en la base. Missing from its base. It looks as though somebody, or a series of somebodies, forcibly removed them, and in doing so, dishonored and angered our divine keeper. If you could recover and replace all 4 of those missing plaques, I imagine he might be willing to receive an audience again. ¿Qué me puedes contar sobre Obelisco? A towering stone monument with 4 sides and a pyramid-shaped head that stands before the great temple, a dedication to the god of this place. You'll find them all over Rome, but of course they were looted from Egypt many years ago. It seems one of them made its way here too, although how is a mystery. However, this one is unusual in that each of the 4 sides is decorated in a different style: Roman, Greek, Egyptian, and another I don't recognize. That means you'll need to recover 4 different plaques: Roman, Greek, Egyptian, and a 4th, a mystery plaque. ¿Dónde podría encontrar la placa romana? Good question. To answer that, we first need to ask who would have defaced the obelisk in the first place.
It would have had the god's name engraved into it, so it may be that whoever desecrated it wanted that name to be forgotten. And there's only one group of people I know of who might want to do that. There's a cult in Rome that often argued there is only one true god. Bueno. Los capillitas, madre mía. They've all been in hiding since the fire last year, so finding them won't be easy. But I did hear a rumor they have a secret shrine somewhere in the city. Perhaps, if you could find that, you might be able Santuario secreto en alguna parte de la ciudad. ¿Dónde encontrar la placa griega? But perhaps you should begin your search with the local Greek fellow, Georgius. His store is in the forum. La placa egipcia. Perhaps Kabash, our Egyptian resident, will be able to tell us. Unfortunately, he disappeared weeks ago. But I did hear Aurelia is peddling rumors about him at the tavern, so perhaps you could talk to her, or just take a look in his room. Sí, porque si hablo con ella me funan. ¿Dónde podría encontrar la placa misteriosa? I'm afraid you're on your own with that one. But perhaps finding the other three will illuminate the way. Vamos a hablar de otra cosa. Cuéntame más sobre cómo escapar de la ayuda de Proserpina o de un guía. As I mentioned, both Orpheus and Sisyphus were said to have persuaded Proserpina to help them escape, and Aeneas was guided to the exit. The problem is, those are the stories of a poet, a self-aggrandizing king, and a brawler about their own heroic deeds, so they should be taken with a grain of salt. First, Proserpina. What we do know about her is, well, it's a grim tale. It's said the god of the underworld abducted and dragged her here against her will, forcing her into... Es que es sencilla y sencillo literal. Es que es literal. O sea, es que es literal. Puede que esté dispuesta a perjudicarlo para ayudarnos. If the stories are true, then I suppose so. The problem is, how do we communicate with her without being noticed by her captor? Leaving that aside for a moment, there is also the possibility of a spirit guide. I don't suppose you've come across one of those in your travels? He oído cómo las estatuas de mujeres me susurran de vez en cuando. Truly? And you're only bringing this up now? Then again, I suppose you were worried I'd think you were as mad as Navia. Can you tell me more? Is it the same voice? What kinds of thing does it say? Siempre la misma voz y es sutil, aunque un poco enigmática. Fascinating. Perhaps she is a benevolent spirit. Or perhaps... Perhaps you're hearing the voice of Proserpina herself. If she has indeed been abducted, it would make sense for her to speak in cryptic whispers to avoid detection. Tell me, has she told you anything that might lead you to the way out? Ya he encontrado la forma de escapar. Truly? Then why are you still here? Porque ese camino acarreará la muerte de casi todo el mundo y no quiero eso. I see. Then it seems you have made a great sacrifice for all of us, friend. I admire your compassion. Truly. Thank you. But unfortunately, I'm afraid your only other option will be to confront you-know-who. Muy bien, todo listo para comenzar. Right. I would suggest not discussing this with anyone. The best we can do for them is to let them remain oblivious for as long as possible. As for Livia, it seems she's been shouldering the weight of this terrible secret all this time. Perhaps it would comfort her to know she's not alone. Hablaré primero con Livia. In any case, time is of the essence, so you'd best begin. May Fortuna guide you. Although you may not need her with Proserpina on your side. Madre mía, papá. Vale, creo que este juego tiene como múltiples finales. Así que voy a decirle a Senkia que nos vamos
Porque si en el paralelo que está haciendo ella es Perséfone... No, no puede, pero no puede ser Perséfone, ¿no? O sea, Perséfone se casó con Hades, que es su tío. Con Plutón, que es su tío. En este caso. Entonces no puede ser ella. No debería de ser ella. Voy a guardar la partida. Vamos a hablar con ella. De hecho, joder, la puta está toda dorada. De hecho, voy a guardar la partida aquí. No, archivo de guardado. Y si acaba el juego, pues es uno de los finales. Y ya jugaremos el resto. Y si no acaba el juego, pues significa que el loop y a tomar por culo todo el progreso. Pero no se viera a tomar por el culo porque no lo voy a... Vuelvo a cargar la partida. Dun, dun. Oye, que nos vamos. You're back. Have you come to let me go this time? Te voy a liberar, marchémonos de este lugar los dos. Oh, thank you. Now follow. Wait. Did you hear that? He's here. He must be coming in through the door behind me. You distract him. Stay right here and keep him talking while I look for something I can use. No! What did you do with Scintilla? Where is she? A ti te lo voy a decir. Eres lo peor, ¿sabes? So that is how it's going to be. Oh well, this doesn't change anything for me. It's a shame, really. If you'd just done what you were supposed to, you'd have been looping through time forever until you gave up and killed yourself. Just like that soft-hearted pleb. ¿Te acuerdas de Al? Disculpa, ¿cómo? Come now. Surely you didn't think you were the only one here who remembered everything. You see, my connection to the portal somehow preserves my memories from one moment to the next. Whether that was Proserpina's intention or a happy accident, I'll never know. But I'm surprised you hadn't noticed. Here I was thinking you were a little bit sharper than Al was. Or perhaps you're just more willing to break the rules. He was a moralistic fellow, never once compromised on his principles. And because of that fatal flaw, he relived this day many thousands of times before we finally had this conversation. I watched him come through the portal each time, always a little older, a little more disheveled, a little more... When he finally saw the futility of it all, as you're about to, it broke him. He drank a jug of wine, tied a noose around his neck, and took his own life, just before he was shot with a golden arrow. The next time I awoke, you showed up, but you've caught up to where he was so quickly. I'd have preferred if you'd given me more time to enjoy the trappings of my success. How many extra days did you give me? Just the 4? Not many. But don't worry, I'm sure there'll be another useful idiot who comes along after you're dead. In any case, there's no escape for you except the path that Al took, the path he wrote about on his tablet. What was it? Ah, yes. Better to end it all now than find out what awaits you beyond that portal. So, you discovered my secret. So what? What are you going to do about it? Es una muerte dolorosa por esto. ¿Sabías que había una forma de escapar? Y hasta encerraste a tu propia hija para mantenerlo en secreto. ¿Por qué? Es decir, que me pediste que averiguara quién iba a romper la regla de oro sabiendas de que fracasaría siempre. Of course. There's no way you could have succeeded.
Every soul who has ever found themselves here has broken the golden rule eventually. It is inevitable. Man will always sin sooner or later. Any idiot could tell you this, but where others might see tragedy, I saw opportunity. As I told you the first time we met, I found a way to cheat death by reliving the same day over and over again forever. And I will continue living long after your dust. Sabías que había una forma de escapar y hasta encerraste a tu propia hija para mantenerlo en secreto. ¿Por qué? Why? Isn't it obvious? Because I have grown attached to all this. My title, my beautiful villa, the sun on my face, the music of birds chirping. And as long as this day keeps repeating itself, I get to enjoy it all, over and over again, for eternity. Don't you see? I have found a way to prolong my life indefinitely, to cheat death. I have become, in effect, as immortal as the gods. Can you honestly say you would not wish the same for yourself? Tendrás una muerte dolorosa por esto. A ver cómo sales de esta mediante el engaño. Do you really think you can take on a Decurion with that flimsy little bow? Podría, pero le dejaré salirse con la suya. Scintilla, where is she? I'm right here, Father. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué dices? The many shall suffer for the sins of the one. Come on, we have to go. Hey, what's happening to you? That light, it's so bright. Crea una paradoja temporal. Oh! Hi there. Gave me a bit of a fright. Thought I was in here alone. I'm Al. Al Worth, he venido en tu busca. Well, here I am. I'm sorry, I didn't catch your name. Me llamo Lincesito XD. Esperaba que supieras quién soy. Funny you should ask. I was just reading an old tablet I found here. Well, trying. My Latin is kind of rusty, but the last entry mentioned someone with the same name. It described an event about 2,000 years ago. Someone with your name appeared in the city out of the shrine of Proserpina. Freed an imprisoned woman named Scintilla, who then murdered her captor, breaking some kind of ancient law. It said the attack caused golden statues to come alive, hunting down everyone in the city and turning them into gold. Apparently, the only person to survive was Scintilla, while the stranger disappeared in a flash of light. De hecho, era yo. What? You're saying you were here 2,000 years ago? I'm not sure I understand. Cuando llegué aquí por primera vez, en el presente encontré tu cadáver colgado de una soga. I'm sorry, come again? Todavía tengo la nota de suicidio que grabaste en la lápida, mira. Let me see that. God, why does this writing look so familiar? I've spent a lifetime in this place going around and around in circles. This is disturbing, but I don't understand how I could have written it. Lo escribió una versión distinta de ti. He cambiado el pasado y tu destino. I'm not following. Halló sencilla matar al hombre que abrió un portal temporal y te envió al pasado, lo cual impidió que eso jamás So you're ocurriera. saying, because a man from 2,000 years ago is dead, he never created a time portal, so I never went through it, and that's why I don't remember any of this. Ahora lo entiendes. I guess you saved my life then, as well as helping that poor woman to escape. That's a lot to take in. Basta de chachara, ¿por qué no lo hagamos de aquí? Maybe we can escape through the same aqueduct Scintilla used, if we can find it. Está aquí en el aljibe, sígueme.
Vuelve al río. I'm gonna pause here for a moment and make sure nobody else has ever lured into this temple. Buena idea. You go on ahead. I'll be there soon. Karen. You're back. But you're alone. Does that mean you didn't find out? Lo he encontrado, llegará el momento. Ah, what a relief. Thank you so much. I was beginning to think you'd both become trapped in there. Why don't you tell me what you discovered while we wait? He descubierto que tu nombre real es Caronte. Ah, I see. ¡Hostia! I thought you might. ¡Oh! Well, now you know. I suppose you have questions. ¿Quién eres? You can just call me Carolyn, if you like. I am sorry I was not completely honest with you when we first met. I do not enjoy deceiving people. Believe me, I do not. But I have learned, from 5,000 years of experience, that most people find comfort in familiarity, in gradual change, and coming to see the truth in their own time. ¿Cuál es esa verdad? That you died, of course. You were dead when I brought you here. My role, as the servant of the god of the underworld, has always been to assist the chosen to cross the threshold from the land of the living to the land of the dead. ¿Cómo he muerto? Usually, when people do not remember how they died, it is because they suffered a terrible trauma. Most souls would rather not remember. Ask yourself honestly, do you really want to know? Sí, quiero saberlo. As you wish. You were murdered. ¡Oh! You were exploring an old tomb when you discovered a cache of forgotten relics, including 2 silver coins of ancient origin. Unfortunately, as you emerged into daylight, you were set upon by 2 thieves. A nearby hiker saw the scuffle break out and leapt to your aid, trying to help you recover your bounty. You both fought bravely, but your assailants were armed, and you were not. There was nothing you or your ally could have done. He died instantly at the scene, and you followed a few hours later. That man's name was Al. Oh, Anna. You were each in possession of a sacred coin, called Karen's Opal by some, and so it was my duty to bring you here. ¿Qué tienen de especial estas monedas? Perhaps you have heard the tales of the Greeks and Romans bearing their dead with a coin in their mouths to pay the ferrymen for passage across the river. Well, those stories contained a seed of truth, but not any coin would do. A long time ago, my master created 1,000 silver coins and had me distribute them across the world. My orders were simple. Whenever a person died in possession of a coin, I was to locate them and ferry them here. ¿Por qué? That is a question you would have to ask him, if that were still possible, in light of the path you have chosen. I am just his servant, doing his bidding. Only now, I find myself bereft of purpose. You see, the coins on you and Al were the last of the 1,000 in existence. There is nobody else to ferry here, nobody to keep you company. After 5,000 years, the underworld has finally run its course. ¿Puedes devolvernos a la tierra de los vivos? I see no point in keeping you here, but I have to ask one thing, that you keep this to yourself. Look! Here comes Al now. Al! It's so good to see you. You were gone so long I thought I'd never see you again.
Kinda lost track of time in there. You wouldn't believe what we found. The ruins of a long-forgotten city. And there was a tablet describing an event 2,000 years ago. Supposedly, the city was destroyed when a woman murdered a tyrant with the help of, well, my new friend here. I know how crazy that sounds. Maybe not that crazy. That woman. I don't suppose her name was Scintilla? How could you... What? She left a tablet of her own. I stumbled across it while I was waiting here. I think she meant for you to read it. Here, take a look. I don't know what became of you, or if you're Hola, Lynx, sí, te quise. No sé qué habría hecho, o sea, qué habría sido si de ti o si leeras esto. Pero quiero que sepas que nunca te olvidaré ni tampoco lo que hiciste por mí. Me duele en el alma que muchas amistades muy queridas no tuvieran tanta suerte, como Ulpio, Senkia, Lucrecia, Horacio, Galerio, el pobre Duli y los demás. Pero quiero que entiendas que su sangre mancha mis manos, no las tuyas. Viviré con las consecuencias de mis acciones y tendré que seguir adelante, intentando dar a los demás la compasión que tú tuviste conmigo. Te prometo que el salvarme la vida no será en vano. Senquilla. Sounds like you meant a lot to her. I'd love to hear your story, but first, you two look exhausted. Why don't you hop in my boat and rest while I ferry you back to civilization? Sounds good to me. And you? Are you ready to go home? Muy bien. Karen, llévanos a casa. The one that got away, el que consiguió escapar. Final 2 de 4. Final 1, final 2, final 3, final 4. ¿Cuántos podrían haber sobrevivido si te hubieses enfrentado al dios del inframundo? ¡Qué chulo, tío! ¡Qué chulo! Final 2 de 4. No, o sea, a ver. Ha dicho guía espiritual. Guía espiritual. Ha dicho Perséfone, guía espiritual y enfrentarte al inframundo, supongo. El 4 seguro será si lo salvas a todos. Es probable, sí, es probable. Vale, pues, o sea, no voy a mirar nada, no voy a mirar guías, no voy a mirar absolutamente nada. Y voy a hacer rollo... voy a hacer rollo. Pulsa escape para continuar. O sea, puedo cargar la partida de antes, supongo. Develop my modern storyteller. Vale, o sea... Uno puede ser enfrentarte al dios del inframundo, para lo que hay que abrir el templo y hay que buscar a las 4 tal. Otro es lo de encontrar a Perséfone, que en este caso era Senquilla, y otro era el guía espiritual, enfrentarte al inframundo o encontrar a la Perséfone, a Proserpina. Hemos hecho el de encontrar a Proserpina. Pues el del guía espiritual no tengo ni puñetera idea. No tengo ni puta idea de lo que tal. Sí, a ver, o sea, supongo que elegir a Galerio, todo esto, supongo que tal. Pero no sé. Mera especulación. Y si el cuarto final se consigue encontrando a Ceres, el primer final es una tontería. Ah, el primer final es... O sea, el primer final no es un final. Es decir, guía espiritual, final 1, tal cual. Tenemos 2 pistas para 3 finales. Sí, hay 2 pistas para 3 finales. Sí que es verdad, como que parece, ¿no? Como que la línea esta parece que es como una línea de lo que llevas de juego, ¿no? Entonces es como que el 2 es como uno de los primeros finales, el 3 igual es el final en el que haces lo del inframundo y el cuarto igual es el final tocho en el que nadie muere o algo así. Cada final está haciendo más cosas. Entonces, el primero ha sido súper... Es al principio, así que el primero tiene que ser hacer una gilipollez, supongo. No tengo ni idea. No tengo ni idea de cuál será el primero. El primero es facilísimo. ¿Me podéis contar cómo se hace el primero sin spoilers? Alguien que lo sepa o alguien que lo haya buscado o algo. ¿Me podéis decir? El primero se hace así, rollo, spoilers 0. Y yo, vale, ok. Porque sí, o sea, a ver, el juego está a medias, yo lo quiero acabar, obvio.
Cuenta como spoiler si te digo que tienes que matar a alguien. Claro. O sea, con la información meta del juego, sé que si... Claro, sé que si Senkius está muerto, en ese caso no tal. Entonces, supongo... Vale, un segundín. Un segundín. Un segundín, un segundín. Un segundín. Un segundín. Pulsa cualquier botón. Continuar como Lynx XD. No sé si esto va a significar que volvemos a empezar o que... Libia. Vale, sigo por aquí, ¿no? Sigo por aquí. A ver. A ver. So you survived the system. The many shall suffer for the sins of the one. Vale, ya está. Ok, perfecto. Vale, correcto. Correcto, tenía sentido. Tenía sentido. ¿Qué tal, Al? ¿Cómo va? Hi there. Gave me a bit of a fright. Thought I was in here alone. I'm Al. Al Worth, he venido en tu busca. Well, here I am. I'm sorry, I didn't catch your name. Me llamo Lincesito XD. Really? That's strange. I was just reading an old tablet I found here. Well, trying. Proserpina, ley antigua. Resonó la tierra, no sé qué, morían todos. De hecho, era yo. No entiendo del todo. Cuando llegué por primera vez, lápida. Lo escribí una versión distinta de ti. He cambiado el pasado y tu destino. El pasado entiendo que ahora lo entiendes. Lo siento, cometí un error. You murdered a man in cold blood, and now there's a city full of dead people. It's only a matter of time before we join them. Joder. I guess all those old Latin inscriptions were right. Pro peccata unius multis dolabunt. The many shall suffer for the sins of the one. The many will suffer. Final, vale, bueno, oye, pues mira, pues final 1 de 2, correcto. Correcto, correcto. Final 1 de 2. Bonito, bonito. Vale, sí, es claro, sí, o sea, bueno, se ha sacado rápido, se ha sacado... Sencillito, vale, maravilloso, maravilloso, pum, facilito. Correcto. Mira, Llama se suscribe tier 1, 33 meses, que dice: aprovecho el parón para anunciar que me encanta el juego. Aún no sé si llegaré a terminar, que se hace tarde. Pues no lo sé, mira, Llama, si te has quedado o no, pero si no, espero que lo estés viendo resubido. Aenik 3 se suscribe a través de Prime, muchas gracias por la suscripción. Kazulu 17 se suscribe tier 2, gracias por el tier 2, muchas gracias. Y RJ63 se suscribe 18 meses, que dice 18 meses ya en la cueva. Muchísimas gracias y un abrazo gigantesco. Vale, y si matas a cualquier otro acaba igual. No, tienes que matar a él, porque él es el que crea el portal que te trae. Entonces, si le matas, nunca puede crear el portal que te trae. Creas la paradoja y se resetea. Pero eso. Vale, ajustes, créditos, comentarios del juego. Comentarios, créditos, ajustes. Créditos, ajustes. No, partida continuar, como el sitio XD. Ya no se evitan los spoilers. Sí, ok, continuar. O sea, ahora mismo hemos hecho el de la parte de arriba y hemos conseguido el segundo final porque ha muerto Senkyo. Y como ha muerto Senkius, se ha creado paradoja y hemos conseguido el segundo final. El primer final es matar a Senkius, pero no que le mate a su hija, sino matarlo nosotros. Porque la hija no escapa realmente. La hija, cuando llega el momento de decir, guau, voy a escaparme, no se escapa. Simplemente, o sea, bueno, se escapa, pero se escapa primero con nosotros, vive su vida, muere, nos deja la tablilla y luego nosotros vamos 2000 años después.
Entonces, pues eso, tiene sentido. Vale, pues nos quedan 2 finales. A ver, yo creo, o sea, ya hemos visto 2 finales, pero yo creo que esto lo acabo, ¿no? O sea, a ver, yo tengo curiosidad. Yo abriré directo para acabarlo. Abro directo para acabarlo. Si veo que no hay interés, se resube en oculto, como siempre. Y si no, lo resubo full. Pero vaya, o sea, yo le doy. Un final lo tienes pronto, el cuarto costará más. Sí, me figuro. Pero bueno, a ver, aunque nos lleve 2 capítulos más, tío. O sea, yo qué sé, me está molando el rollito. Me está molando el este. Así que mola. Así que mola. La diferencia es que ha escapado la muchacha. Y ya no solamente eso, pero o sea, ya no solamente eso, ya no solamente eso, So you survived the system. I hope you have a good reason for flouting my weapons ban. You've returned. Do you have any... Sé lo que le hiciste a Sencilla. ¿Podemos hablar de quién va a incumplir la regla de oro? Creo que sé quién es. Vulpio Virgilio Senkia. No le puedo decir. Sé lo que le hiciste a Senquilla. What are you talking about? La tienes atada en el aljibe. You know, you remind me of him. ¿Qué puto? ¿Quién? Al Worth. The fellow who came through the portal before you. ¿Te acuerdas de él? Come now. Surely you didn't think you were the only one here who remembered everything. You see, my connection to the portal somehow preserves my memories from one loop to the next. Whether that was Proserpina's intention or a happy accident, I'll never know. But I'm surprised you hadn't noticed. Here I was thinking you're a little bit sharper than Al was. Or perhaps you're just more willing to break the rules. He was a moralistic fellow, never once compromised on his principles. And because of that fatal flaw... Es la misma comer de antes, desaliñado, más perturbado, futilidad de todo, puntos de que le disparas flecha de oro. De repente apareciste tú. Quiero decir que has sobrevivido ¿cuántas veces? 5 veces, muy impresionante. Aún así, todo lo que has hecho ha sido en vano. No hay escapatoria, que eligió el camino que escribió el camino sobre el que escribió su losa era colea, será mejor que critiques la vida ahora. Que has descubierto mi secreto y ¿qué vas a hacer al respecto? Sabías que había una forma de escapar y hasta encerraste a tu hija para evitar matarlo en secreto. ¿Por qué? Mi título Canto de los pájaros, quiero disfrutarlo. Entrega la llave de la salida. Porque iba a dártela. Es lo correcto. Si no la entregas puede que causes una rebelión. ¿Y qué me impide tomarlo por la fuerza? Esto no se ha acabado. Si no la entregas puede que causes una rebelión. Tengo que reflexionar sobre eso. Si a alguien se le ocurre tocarme, todo el mundo morirá. Ya no sé la hora. Vamos a reunirnos para elegir a nuestro magistrado. Eso va a comenzar las elecciones. Bueno, iremos, o sea, lo iremos viendo. Lo iremos viendo. Vale, ok. O sea, hay más cosillas, hay más tal. Vale. Ok. Pues oye, pues, o sea, pero puede ser que justo, o sea, porque era de noche, así que puede ser que lo haya trilleado yo, o puede ser que justo se haya hecho de noche y lo haya dicho él, no lo sé, no lo tengo claro. Pero vale, ok. O sea, hay más cosas, hay más cosillas que hacer, vale, mola. Pues supongo que el final bueno es el de encontrar las 4 tablillas, porque es como otra vez desde el principio. Y supongo que los otros 3 finales dependerán del Senkius. Dependerá de matarle directamente, dependerá de que le mate su hija, o dependerá de pedirle la llave, supongo, no lo sé. Pero mola. A ver, yo tengo ganas de pillar las tablillas, ¿sabes? Tengo ganas de pillar las tablillas y ver a Hades en este juego, a ver qué pasa, pero eso. No te basta que llevo mordiéndome las uñas todo este rato y me dejas así. A ver, probablemente lleguemos al sitio, se haga la votación, salga que ha perdido, digan The many will suffer y haya que volver a resetear. O sea que, quiero decir, no te estás perdiendo demasiado. Y este ciclo todavía no lo quiero resetear.
este ciclo quiero seguir hablando con Peña. Pero eso. Vale, pues... ¿Qué pasa ahí? ¡Ay, enfurruñadilla! ¡Ay! Genial. Pues lo dicho, yo seguiré con ello. Porque tengo ganas de seguir con ello. Que sí, tonta. ¡Ay, cosa! ¡Ay! Que sí. Bueno, yo seguiré jugando. Porque tengo ganas de ver. Tengo ganas de ver cómo acaba, la verdad. Tengo ganas de ver qué mierdas. Tengo ganas de tal. Así que lo dicho, mañana se casa mi hermana. Así que mañana va a ser un poquito complicado el que venga y siga jugando. Pero os iré informando. Nos queda peli, nos quedan muchas cosas. Así que vamos mirando y vamos decidiendo qué hacemos. De todas formas, intentaré dejarlo el lunes, porque estoy ya, ¿sabes? O sea, estoy ya. Quiero saber qué mierda pasa. Así que, pues eso, pues lo dicho. Tengo para liberar... ¿He liberado un Darkest Dungeon hoy? Creo que sí. ¿He liberado un Darkest Dungeon? No, he liberado el Darkest Dungeon. No, he liberado el Days Legacy. He liberado el Days Legacy hoy. Lo que significa que me queda un... Sí, me queda un... O sea, esto lo tengo que liberar mañana sábado. El Darkest Dungeon lo tengo que... No, mañana sábado... Joder. Mañana sábado tengo que liberar el minicast de Thor. Del Thor Chunk. El domingo libero Forgotten City. El lunes libero Darkest Dungeon. Así que para el martes tengo que tener Forgotten City otra vez. Así que seguimos el lunes. El lunes seguimos con esto. Vamos mirando a ver qué... Vamos a mirar. Vamos a mirar a ver qué pasa, a ver qué toca. Que lo pases bien y disfrutes de la boda. Muchas felicidades para tu hermana. Pues no sé si lo voy a pasar bien o no lo voy a pasar bien. Lo único que sé es que no me apetece una puta mierda, que tengo muchísimas cosas que hacer y que F la vida en general. Pero bueno, el lunes no hay Candlekeep. Sí, hay Candlekeep, pero será pronto y cuando acabe Candlekeep pues seguimos con The Forgotten City. Así que el lunes hacemos un double feature. Inicio directo, pues eso, los típicos a las 6:30, 7. Hacemos las 2 horitas y media de Candlekeep y luego después cuando acabe seguimos con The Forgotten. Seguro vuelves con minicas de la boda de tu hermana. Pues no lo sé, ojalá, es contenido. Veremos a ver qué tal. Son recuerdos al final, o sea que... Dice, te iba a hacer una pregunta ayer, pero no me dio tiempo. Los dados de Dungeons and Dragons que hacen en plan... que hace daño hacia los jugadores y los demás daños si caen en un jugador. ¿Cómo? Los dados de D&D que hacen en plan... que hace el daño, rollo, si alguien le tira ácido a tus jugadores. Depende del ácido. El ácido, o sea, depende de si es un conjuro, depende de si es un frasco de ácido pequeño, depende de si es mucho ácido, es tal... mira, no sabría decirte. En los venenos está especificado, en los ácidos no. Yo normalmente lo que hago es coger los daños de los conjuros. En el conjuro de web, el conjuro de tela de araña, dice que si están encima de la tela de araña y la tela de araña se consume, se comen 2 de 4 de daño de fuego. Así que yo normalmente cojo eso de si está encima de la tela y la tela se está ardiendo, como la tela es inflamable, se come 2 de 4 de daño de fuego, yo cojo eso y lo aplico si tiran brea, si tiran aceite, si tiran lo que sea, hago eso. Lo único que hago es que el aceite tarde más tiempo en consumirse, porque una cosa es la tela que la enciendes hace y se tal, y otra cosa es un aceite que está mucho tiempo ardiendo. Pero le cojo los 2 de 4 porque está ya arreglado que son 2 de 4. Pero no hay rollo daño ácido o daño tal puesto en ningún sitio. Yo te diría que coges el cantrip. Igual el daño ácido puede ser 2 de 6 o 1 de 6 o lo que sea, en función del tamaño de ácido que le estés pegando. Y el fuego ya está arreglado en el este, que son 2 de 4. Pero bueno, ahí ya lo puedes hacer un poquito a tu bola. Gente, voy a cortar porque pues, hoy se supone que íbamos a hacer 5 horas o 4 y media. Al final hemos conseguido hacer las 6. Buenas noticias porque significa que no tengo que ir tan pegado de horas. Pero
malas noticias porque son las 3 de la mañana. Voy a comer rápido algo antes de irme a la camita y vamos a dejarlo aquí porque es muy tarde. Pero bueno, muchas gracias por venir, gracias por compartir este final conmigo, me lo he pasado muy bien. Lo dejo preparado para subirlo y dejarlo ya preparado para liberar y toda esta clase de historias. Gracias por venir, un besito gigantesco y nos veremos el lunes para más y mejor. Mañana intentaré enganchar, ni que sea para decirles qué tal ha ido la boda, ya veremos. El domingo intentaré enganchar, ni que sea para decirles hola, ¿qué tal, Hugo? Pero si no puedo ni el sábado ni puedo el domingo, pues el lunes sabéis que vamos a estar aquí como 7 horas entre The Forgotten City, cenar, Candlekeep y todo esto. Y ya pues volvemos por todo lo grande, por todo lo alto. Así que lo dicho, un besito gigantesco y nos vemos en la próxima, ¿ok? Besitos, adiós, la próxima, ¡chao!